O te whātara whātu I le tunu le nei tai au fau whamalo whanau manuia, tātu iei le tai au le nei o le aso tofi, o le aso sifunu mali lua o le masina. O Februari lua awhi lua sifunu mali ono, o le au nanga ma le tautua amata le nei le siu fonga le lau mua, tā lofa lava. Ia ai o le vi inga le nei o le atua, mai le kolisi maulunga I leone ia Amerika Sāmoa, a mai alea ia ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala launga. O le nei tai au fau talo falava.
Tātou I fo mo te tālo I le li. Ua mātou to ele ma le anganga māua lalo I le nei tai au fau. E si atu la mātou whaafetai ma le whaamanu I lo suafu pa ia le li I e lo mātou ta mai o I le langi. O la uwhio o la mātou marua papa ma lo mātou talipupuni I a whaa ma taimi uma e whaale tonu ai le au pe au o la mātou fōlaunga I le vasa whainga tā o le soifuanga nei. O la uwhio o le tua alofa e vi ia ma wha ne ina lo swafa I le langi ma le laro langi nei. Whaafitei tele ta mai lau pule tō ma lau pule whaasoa I lo mātou ola ma le malosi I le nei aso fau. Ua ma lei fua mai whanunga le lei lo nuu I mātou. Whapea mo mātou mātua I ta maa ma tina mātua. Ai whapea nao mātou au ainga uma. O lea o usu o iau tu fo inisi mo ngā ruenga ma tiu te māsani o le nei aso. Ai whapea nao ma le whanau I awa onga. E ri ie mātou te whaatu ese. Whaamole mole I alofangia ma whaamangalo mai I mātou o tangata angasalai lau sila whanga pa ia. Fo I mai lau karasia mātou te manuia ma mālolosi ai I alo mātou whaatua tua vai vai. E soa soa ni mai lo nganga pa ia, e ma whai ai ona mātou te atu I mai lei ma whaao so songa ale fili ma le ali I o le laurangi. O la mātou te talo I nei tai ao le ali I se ia e lofangia, ma whaamanuia mai lo o te nuu whaafonga I le nei au onanga, ma le mātou ngā ruenga whaasara lau e pei ona a mata ina nei. Mātou mana tua foi I le mātou te talo I le nei tū la I lātou uma o whaata otoli ai ona o mai o le tino I le tono o ainga ai moise I le tono o mauta ngase ma nofwanga e tausi ai tangata mātu tua I le lau mua I Wellington nei ai whapea so se vaenga o Aotearoa ai moise o autunu I whafo o lo o maua mai ai le malosi o le nei whaasela launga. Ia iai lau whaamurianga I o mātou tai whaale kāle sia I New Zealand nei, ai whapea ai fo I Sāmoa ma le laurangi uma. Ia maua le malosi o au na tutofi o le tala le lei, I so o se whata o whaitaulanga, a wāle ngā ruenga pa ia o whea ngai malātou. Whaamanuia fo I o mātou tai whaale malo I New Zealand nei, ai whapea ai le whainga malo asi o mātou o tunu I Sāmoa. Ina ia whaatonu for lau pea, ma ta iala lau fio I o lātou tiu te whai, a wā se le lei ma se manuia mō mātou tangata. A lofangia le tautua le si whonga le lau mua, ina ia vea o se whaase le lau ngai au ngā mō nai o mātou tangata I Wellington ai maise o le laurangi uma, ma ia mawai ia se vi inga o lau fio. O le mātou te tālo lea, e ala atu le suafo pa ia o Yesu lo mātou wali ma le whaola. Amene. It's all
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua tatala ina le tono i le ase te poro maleona i le masina akosa i le tausa mai ana sa fono ua pesila pa i le langi mamama le soifua manuia ua tatala ina le tono i le ase te poro maleona i le masina le famasele io tu puoi mamali e tu maleali ai convinsi le fantasmi ma le pale mia ma le fantasmi così nulla i palo io mai le famasele io tu puoi mamali e tu maleali ai convinsi le pale mia, ma le fama si lo si. Le comiti e o tappe mamma, le comiti e fa fuori, se la male all'osa, e con la fanno le mano, le male, lo Sāmoa, mamma lo i pale, ma fa fuori, mai le tua, io manguia lo malo. Ua pasia in le palota, o so io so fanno mamma, io Sāmoa le maffa, le fanno fama e ti fa, io tu la fanno fatta e tai, io passi e malo fatta. Ua pasia in le palota, o so io so fanno mamma, io Sāmoa le maffa, le fanno fama e ti fa, io tu la fanno fatta e tai, io passi e malo fatta. Comiti e o tappe mamma, le conete a fa coine, se si la male all'osa, per il culo fanno le mano, io malo Sāmoa, mamma lo i pane, ma e fa mai le tua, io manguia lo malo, Sāmoa sila ile no. Tu mai le va fine fili ciao file o matano ai tamo ile o matatasi io parla ina maua le mano tutto già le Sāmoa sila ile no per tu mai le va fine fili ciao file o matano ai tamo ile o matatasi io parla ina maua le mano tutto già le comiti e o tappe mamma le comiti e fa farina se si la male all'ossa e con la fanno le mano io mano Sāmoa mamma lo i pane ma fa mai le tua io manguia lo malo poi amanaya o le peano pani Sāmoa o le fusile ina tato fusilari o le lao o le tamaitai ina tama pesila fa e poi amanaya o le peano pani Sāmoa o le fusile ina tato
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso fuaile. Ata o le taia. Tato porkala mele ata le taiao nele newa tato toi whenua ilungo pea ule ea wha man lord fura umanuia le ni taiao fau ya oa mele nai tu le tato atunu umar tato wainga ya man lord sui fua man lord fulau e le wa amtalia le tato porkala me o le si fonga neo le laumua ea po le Sāmoa Capital Radio e o le tato porkala me tau tu lava i le tasi i le awa uli le so i ona tautua maile o le sunga tasesa mai Sāmoa mai le tasi anga le tolu le fiafi. Ia poka la mene le atal tai ma lo so fu ma lo fo lau. Te tonu lo manuia ia oe ia msiu ainga. Tonu le vai o le lau moi Wellington me ma fana le tau. Ia mata no so ele la ia file mu fo ia le pisi pe yo isi tu on usi la lo vevesi le tai il pisi o wala ia ma to file mu e lo te vat fa fo la wala le msta va le fer wa. Matua nga la va tai o msalo to titi ia na nga ilo to tele mo nga lunga matute ia nga tele ona ifa na ia onga e folo fatu por kala mena i tatu matu tausi u malava manu so i vo manu folau e al manu se le tun mana ifa na ia fa pena i sunga ifa finga mo fole tua fa tele mo tatu ma tanga i lunga fa se lunga ia pe fol ni aso tatu ainga u ma tono Wellington ni usila atoa ia fa pe Australia America Hawaii America Samoa fa pe Samoa ia ona ia inga o mafuta mai Alaska ia FEB ia Kanata Afrika Saute ia ho nisina o tatou pa anga o momel tautua ia to tele lava tatou ainga mafuta mai Samoa malo atu mfafta iatu ia le oi mai tatou fa salalonga ia lo fatia chin po saule mafuta mai Amerika ia o le sunga ia pali fa pe fa fuina tanielu lo tele atu ni tai ma fo e malo so fu sunga profiti ia mluia tele ia la matanga le tai fo to tu le si fong le moa pa fianga mele fetulima ia mai alea a fong le tatu talo le tau swinga le tupe fa mnia so fu le tu si fong le mo talo fa la va
Amaro faftai smel fafon tatu talo tau pe on failo mail official vai tau le tau nei o le soe langi le tau o le so tau e ina timu o le stona e matele na paolo le tau le society munga e ina timu ta absolo yo le son fu o le vaso fu e tau langi le tau kapiti mano tu fa no mi tau na ki langi le tau le so o le so tau male aso tonai ya fa pele sa fa malu mai nai timu inu nei ia o malpro tapo hawks pay mo mo rapa langi le tau le so le so tau ma tele no fa malu mai nai timu o le malu ru e fa mawina inu nei sful fa nga ilunga sful malvalu e ma fanfana e luas sful malima nga ia tu ilunga le luas sful malvalu e fa nui o malpro e fa pe wa rapa au kilani le so langi le tau pe on fa lo mai vai le moto I saute le aso le nei mutua langi le lei fa solo ato le tau le moto I saute. O le manuru e o lo fa mawina le moto I saute sfulu tasi anga ilunga sfulu male fitu e ma fanfana e lua sfulu male lua anga ilunga lua sfulu male valu lua sfulu valu le fuole e ma fanfana in Chicago. O le au te lengo le tunu nei aso e ma tele ina langi le lei le te lo vai ngone tunu ia le lei. Tai au le pi fa malu mai nei timu te lo vai ngol tatu tunu ia fia mo lo va nei wa fo fuanga fia fa fo mana e fa tau nei ia e fo swing o le tau le si luas fu fa tu la uluma o pia e fa titi lia le so luas fu valu fu le vela lu fu lima le ma fana o le angoto I fu le lai le so Wellington I le toi luas fu iva minute I le tu la iva na nei le fiafi e o soa le la tai au, le toi luas fultasi minute le fitu, le tai au a tai au. O le fua le manului, Wellington manutua oi se fultasi anga ia tuilunga sifuru le fitu, e a mafanfana lo I luas fultasi fa solo tuilunga le luas furu le valu. E luas furu valu le fua o le e mafanfana I mastone. Le nu matango fia o mastone. O le tala o le tai mo le so Wellington ia pe le tai toi 2 minute I le valu nei le tai au, sua le tai Wellington toi 2 minute I le 2 I le auli, non toi pe le o le tai I Wellington nei le valu na nei le fiafi. O poli lua sua le tai, nei le afore ono la o sua le tai, pe le tai toi 4 le tasi I le auli nei, ia on toi sua le tai toi 3 minute le fitu, na nei le fiafi, tala na o le tau, ia ma le tala le tai mo le silfia le tato au fafonga ia mo le ula ftupe le nei aso ia malo lava le au mafola ia ele sili lava le manuia o le talia mai nei lo le manuia o tangata le fo ia tua ia malo lava le anga le leima le lofa I nei ainga I Sāmoa tasi tala ni usila mo la utupe Sāmoa e tala 5 sene o le tala fiti ia le ua ta la lua fitu sene I le so tasi tala ni usila mo la tupe Australia e valus fulu ma le tolu sene a le tupe Amerika e 5 sene ia ma le pa anga tonga tasi tesi ma le tolu lua le pa anga tonga I le so tasi tala ni usila mo la tupe Sāmoa e tala 5 sene I le asolo nei ia lo iei fa le tupe la iti na e manai le seleni pe manai le sunga le tupe e watu la tala onos fulu ia ai la tato watu il familianga wa soifua mo ila to mo soifua ne nei aso talo falava ia manuia tele o to wa soifua nei tai au ia fatalo fatu ia tila fa nene ia mesele le sunga tu na matia te vanga malo lava lo mafuta mai Amerika Sāmoa ia malo lava ia sunga
Ya luaiva mapsua se Yoliana Sailele ya lo tele atu program ya tausifulu lo mafuta mai 11 e le fionga famsanga filisi malo sanga te hiwi tu ina mai manrewa lo tele atu ile fa alili e sunga ya o fito ai ya na itatu wolo mafuta mfata lo famai fatua ya talasalo ya malo so ifua leita yao ya luia tele ne yaso Elo famai ia tunai mati ai na untua fafine ya Sevelina Matio Pulo Nino Stowers ya male ai ngā toi poridua lo fa tunai mati a alo la vanga lui fa tail ma futamai ola veno familia o soifua mo o ina soifua de so ya ole aso se fulu male lua le nei ya tatou ini usila nei fa pesa mo ola sfutasi nei ya mixa mo Hawaii But we te loa so for tato email na so fa now at samocapitalradio.co.nz. Ole tus fai tau lo mo ol tus sile a Ioane tolu fa upos fumat fa. E pe ona si tia ilunga e mosi ole ngata ile vao. E ao ina fa pe ona si tia ilunga ole atali i ole tangata. Ya na i mana yale fai tau ole ne yaso. Ya maulunga pe lo tato ole i. Ya wa tala le le ngata ina wo tangata il malanga no mai ai kupito i kana ya ana faile ngata pa me va ai ele no lunga pe a lo ya titile lunga ya na malo lo ile ya fa pe na fol tatori le fa tusa ya si tia lunga tatori ya manuia tele lo wa so fu ne ya so ya pese ne familia ya sfana Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Rene, Waea Unia, so far afetai, Ole to Alava Ia Via. There to I for afetai, no one of a winner. Fia nato, walenga tai, lo wasofana lende ua ulia mai. Fa amanuia me atua lo wasofana. Fa aunga ina lo soi fuaya na fea. Societe lo fa amo ole ele umayo ai na pele there to I fa fetai lo fa winga ese
Patsalafatu le tunu malo soifua usimai al whafonga o le wawai le talafasalapito le langi ne yaso mea na tupuai tausanga wawai le aso sifunu le 2 Februari. O le sol tausanga e tasi 5 whaatasi o le tangata su enuu se pania e suafa ya Petro di Valdivia. O le sona ia maua le nuu leo Santiago i Chile, tonu nuu leo Chile. O le asone nei le tausanga e tasi ono valuiva. Na whaailoa ai e William Mameri ua vea nei la ua matupu ia mamasiofo o le malo Engelani. O le so tausanga tasi iwa o iwa, o se whaalave lave i le waa e ta ua le Penguin. Na malanga i le vao Picton ma Wellingtone, ia na whaatia le fōlaunga i le pō, a wheto ai e mani maa te tele, mani papa maa. Ma li liu ai le fitus furu ma le lua o le pasese, mai le se lau ma le lua sa i rungo le waa. Fitu lua na awhi e soifua i le ason le tausanga te siva o iwa i Wellingtone. O le tausanga fo i te siva o iwa, na whaavai ai le vaenga e ta o le National Association for the Advancement of Colored People, po le NAACP, i te tonu o le malo o Amerika. Tausanga e te siva te silua, na whaonga i saina i le asone nei le kalena o le Gregorian Calendar. O le asone nei le tausanga e tasi iwa 5. Na awina atu ai e le presidente o Amerika na taimi o Dwight Eisenhower. Ia ana sui fau tua mo le taimi mua mo Korea i Saute. E leo tātou i loa Korea i Saute ma Amerika e matua ngā lue whaatasi lava tenune i lua. O le sotau sanga te si iwa ono sifun mo le fitu. Na oso whaia i e leo i pele tānia. Le fale o le tangata lea e la vea lau wha ili le Rolling Stone o Keith Richards. O ia ma le tangata suafo ia Mick Jagger na fale pui mulimuli ane i morianga o le whaangaina fuala au whasaina. O le sotau sanga te si iwa valus fulu. O le tangata New Zealand suafo ia Richard Hadley. O ia le tangata na ia maua le tele o olo si lia i taalonga kirikiti. Taalonga sa whai e Dunedin le so na se laus furufitu ia ia na olo ia po ana pe. Taalonga whawao malo ia maaveai o ia le nafo i taimi o tangata si lia i le tele o tangata pipe i na tea. O le lua whima le lua i le asone nei o le atati whanga le na taita ia le tamalo New Zealand o Peter Jackson o le The Lord of the Rings. E se fulu tolu ia ana nominees ia po taimi na au fia i te tonu o ata po vaenga ese o categories ese o le tufanga whailonga o le Academy Award i le tausanga na ruafi ma le lua o lo whamawina i le talafa solpito na langi i le yaso. O tatu talana e toi maua le whapoponga le taimasani whaftai lava. Le va forma le tautua le sifonga le lamua le tulan tai au to sifuru valu minuti ona tane o le valu. O le sole pe ona whaelo mai le New Zealand ia luele teva ni stangata whainga luenga i lungo valele. E pe amale iwa afe 5 se lau tangata ia afia i le aso nei ma le aso atai au. E fas fulu ono whainga malanga mamao ia e wa afia ia e le mawhaiona whaataunuina pe ua tolo po. Fas fulu ono whainga malanga. Iwa afe 5 se lau tangata ua afia ia mo oe whafonga mai a whapeo nei po tai auro wasa malanga si ak pe emaili whautuanga ma le New Zealand o tau ia na tongi pase se agents ia si aki le nei te uma wats emaili wa tolo polo malanga ma le aso na la tuu ia ai te le i mawaina te ue maul malai wa lele ia pe te ue isi suinga whai mai tanga oe whai atu ia te le i whaia ia ua uma ma le taimi ia ma uelau tupe ia leo se seo tātou o le seo le New Zealand ia ono le whai le se tonu maun tangata whai ngā luenga. Helo whatele atu ia tasi le asi maa lor ngā lue ia mese sunga tunai ia te vanga nā futa mai i Amerika Sāmoa mori lo whaanga ina ia na wo ina i po lua ia tasi se unu ua ma lo keni, Paulo lo keni ia mese se ona uso ia vai whale tamiano lai ma futa mai Hastings ia mese le whale tua ia laina ma le ainga ma lo lava leo sport nei tai au
mai tau tu wo so le la e fitau le ma le amatanga o le nei aso I fuafuanga le tangata le vaia e tali tonu lea ua masalopo o nei po na nafina matoi fo I au malanga I au kilani talo fai ia mahalo lava le malanga mamau mai nei utatu ainga I au kilani fo tau sa maua lava noe malanga mai ai mahalo lava le fina finau fa mahalo fa mau popo fa fitai ia lau tau afio mai maso mai matango fiel fa moi moi le aso nafi ia manatu le ua mai atala o le aso nafi ia ele umalava tala fa ua nem tau e o te loe mo winta to ripoti nei mo o tau sa ia itai nafi ni se uso sa tal no ia na to fam tala ina le matango fiel fa moi moi ia o le matango fiel le tau ia mo le felo inga ma a inga mo wo ia ma tatu tangata Sāmoa ma Pasifika ia na ua mai moi fa salonga si fonga lo mo fa fonga ia nafi na ua tu ina no ia tu lo tatu talu sanga tu sia ia po tatu saininga lima e le fionga va wasa mana I Winston Peters ia se fai fuanga ona lo le po le ale si la sanga o la o ia tatu talu sia ia nei fa moi moi ia ai to e fa malo to ile tunu la to o mana o ia nafi nisi sa livi mai nga luenga le o fe nga luenga ia fa no le taimi o I fa mau popo tatu fa moi moi ia malo lava na o man fa tai atu ia tai yo tatu tunu ia te utou ia mo la tou sa le mawhai na malanga atu ia o nisi o fuanga ngā luenga ma fuanga ia inga ia malo lava ia mo la tou ile ia wai ia o no paulava ia amanuia ia manuia I mo emsio a inga I Sāmoa pe amanuia fa moi moi nei yo pa fianga mali tia maa mana onga Salmo 15 minuto lo tona tale o le valu ia o le tale valu o tatu telefone nei tai au talo falava si fonga nei o le laumua ia lo fatu fatu sunga ma te feo fa maulano ia maluia tele o lo mafuta mai Sāmoa nei tai au ma lo se fua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le masina e wawaaia I lunga o maunga Le tumu oe o naia o mawhawhaunga O le amalanga inu uese Ae le ngalo oe la ubele Le alofa sai o talunga ia e te huina Le alofa sai o talunga ia e te huina Ana tua le tasi upu o le muangangana O le alofa ua pa savala ilunga o mata O te mana tua tae vanga E ta ape I le ta fa o ata Fa ata li lau pasia e tutu I le awala Fa'atali la upasi a e tutu I le awala Lo ulu atau valea I le nei mea Le taini muli muli o le a e lele I le Sa e tu'u mai ai lau tusi Sa o lau ina muli muli Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga So ia ta fa'amava ma fa'atofa Le fu'o le alofa ya ngia I lo tava Lo fatu pei ape I le fia vai ia oe Tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Ta whea ngai ngana o sia I luma le atua Se fua ngā mo se luma na I mo I ta ua Vale o sia uloto
Ne ili ua le vai o sina Se tasi ua silia oe ae ngalo ai ita Se tasi ua silia oe ae ngalo ai ita So ia ta whaamawai ma whaatofa Le fuole alo whaia ngia ngia i lo tawa Lo ufatu bei ape I le fia maa ia oe Tau le manong ia se mea e ai tino wa mai vai Tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai La fifianga le tai au le utoi 5 minuti ana tale o le tula valu tale valu fa fonga le tulu tatu telefou fa malo sunga tali ia mele fenga luenga Hawke's Bay ma lo nga lue ia te si Agustino lo fteatu sunga fa tai a mosa le mafuta mai melipone saulo manuianga luenga le yaso ia o Brisbane le mafuta mai sunga ya patolo atuava ia manuia tele le tai au Yo le mawa el teknolosi ni vai taimi so se mela vola langi te yai e mawhaiana e whafonga mai le tātou tautua. Mai alfa fifianga le nei marisunga ia whanana che room grey. Ia na whafonga mai lole ateno i le tātou telefono. Nei tai au si fonga la mua 5 minuti lo toi le tāno le vano. Ole o nganga o Sāmoa E mana ia te le lava E ma vai vai ona tūlanga I le soifua mai o tangata Panga ona mana ia Ai mai sele mamalu O oe o ia mau E ai loa o nava mamataru Tau tua nama oe Fau tuanga umaia E mo mi alo
So I form will tato to know Elise for the name for Pongo telephone my Sāmoa was in my yellow far fonga. Wa pasi ni hele cabinet le official fa putunga tupu te fa finga ringa o ma vainga tause Sāmoa poli utons. O le a aveo se company e resitala nga i eita ngata o le atunu. O lo wa iei sa lato fo fonga e lato te fa tause le company va lele a Sāmoa. Lea o lo fe whātau wai nei I lalo o le ngole Sāmoa Airways. E manatu le fionga le pānemia ma le kāpeneta. O se awa no le leile mo tangata o le atunu. E anga waa I le pūle ina le lei o le Sāmoa Airways I le lumanai. E ala I se whainga wa whaatulanga le lei mamanino o le awhawhui nei le UTOS. Ai mole au whai sāwhanga o lo ua iai I le UTOS. Wa tui nā tui lewa noa te tau on te tala se te ngā tupe masani o lo iai. Ai ole ai yeise restala whaapatoe whaafui na ili UTOS. E whaamawi na aise leni umai maua mai e patino lava mole nei whaamoe moe. Mai e yen whawhanga pe a o le teimia whaamau tuwai le Sāmoa Airways le tuina mai o ana sea. O se leni umau restalena o le a whaasea tule I se vaenga whaapatoa mo tupe whaafai ngā ruenga le Sāmoa Airways. Mo na oe e umia se le company va lele. O le vaenga tupe fo e au pito I maua lalo e mawhai ona a matai o le 5 se lautala. Ma o le nei awa noa mo tupe whawhi ngā luenga ua te talaina mo na o tangata nu o Sāmoa. O le sepol kalame manatu le fionga le pānemia e resitala mai e I lunga upeng ta wha ilange. Wa awa noa nei mo na o tangata taito tasi. Po o sui e tu whaatasi se to lua. Mo I lantou o lo firis talaina ni te ngā tupe moni whala popitonga po company wa whautua ina ne ia whisota I sao ane le official UTOS mo se whisoa soani. Wa whasilisila lo ia mai e le fionga le te tai o le atunuu le fionga le pānemia le whaai unga le kāpeneta e whaamuta I lo le vai ngā tupe o le blokete o 2 miliona tā la. Mole tu malo fasale le anga numero lua. Sau no le pālemia, sa yele fuafuanga mai le lato feilo inga mua e toi foi le tu malo e toi so le pule mawhaatala no le meta opo. Ona toi foi a nei lea mo se isi a lato feilo inga e whaia I se tonu. Kei tai, ua vai ma le tūlanga whanono tele. Ia o le lava ua sopo utu upu. Ia manga iai saunonga, leni ngau, ma le ma fau o le fionga ia tofi lau. Anga I mai lo tangata, ma le whainga malo. Ia, a le lava sa o tau fio fiu mai a pea, ma le taritonunga o tato ni ta upu e fufo whatamali, fufo le vava ma le hava whatawhata. Ia ma le tūlanga I masani ai, le tūlanga o lo le tarituali mai no leo mai. A ave le tua lalo e whaasota la noanto e fo I mai lea. Peitai! Wa leo lea. Ua o vai ai fo I le tūlanga ua si upu matala. Ua o lava I le ma fau ma le mi ngau. A ua o olo le tūlanga ua a mai le mamolina mai o le tau wha matau le malo. Ua maea o no utu inatu le neimta upu I lumar kāpeneta. Ia ma whai unga whanoi nai le so. O le a whai le whainga wha vai le malo. O ai lava le tu malo. La tau te le talia ina whainga wha vai mai a ingo lewa a vatu le malo. Ia na mari lielo leo I tu malo. E le aise wha manianga mo I tu malo ia. O le a wala file mu ma le taritonunga. A whai e le talia le aia inga na vatu. Ma le tu langa I le vana nofo ma le vata puia e o mai e toi talanoa. A le ua wha alu upu matala I lunga le wha fonga Sāmoa. Ma le mori maua le tunu. Ia na manatu leo le malo, o la leto e tau mua alo, ai whai le whai unga le malo. O le whai unga la lewa iei le so, wa tau fia nei. E leto iei se wha manuianga, mo le tu malo, o wha sale le anga nu me la lua. Mai le teimi le vaitasi na whai loe le fionga le pālemia, o le whai unga le ua pāsia nei le kāpeneta inisi o ai inga le poloketi 2 miliona tā la. O ai lava li tu malo e te te e whainga whaavai wa tu ina atu le malo. O le a whaamuta fo e le se lene tu ina atu lalo le nei poloketi. E pe fo i ona ua whaia nei e a whaasale le anga numero lua.
Ua toi whaso solo manuia se tasio sui o le tine mu po le fesa sa taua a fielo na soifua mai le tau mwhai atu le tineia le awhi sa whaatama ia ele whale a Frankie se vai tele. Whai loe tan vasa o le tele o le a fia o le tau le lea mai le maloso le asu na a fia i le po ma awina atu le whale mai na whaia tonga fitinga ma whaia le whaata ma toi tea mai tua le tai au na soai ma ua whaaso solo manuia. Peitai wa le mawhai o na toi whaongaina le supermarketi anto ona ua whaale ngaina anto mai leo toi saonga le mu e pei o na whaamaunia mai e tanu vasa. Mai o mai fo le teminei e le ima lava le aunga moni lava o le tupo le afi o na ese whaamtalanga lo tu ina tu le au whainga ruenga mai yaso te tasi mai ua whaongaina lo le tomai o le au whainga ruenga e ngā lurueai e sa elia le aunga tonu o le wha labe. Na fsilingia e le polkalame le HRPP, le fionga ia wālasi lua pito whanua tāwhito sele, i le mafuanga ua whai ila na whiliwhilinga e tau vaela lo le tanga vai e le HRPP. Mo le whainga pālo talai tite le tūmalo vaisinga na numera lua, pe o na sila fia o wālasi le fau i le pāle mene, le fuisa a vema ministal soi fua malo loina, au a vema suia le fast mai le tausanga dua whelua se fulmalitasi, se ia o mai le tausanga o mawai. Peita ina sau nova la se le polkalame a le HRPP. O loa le lei, ma o nofo mao. O le a tele whaitionga ma tele kala ma upu. O le nganga o walasi la waia. O le toe foi mai le HRPP. Langa o o tali tonu ma o sa ili. O le fasne ia nafi. O le SUP ia nafi. Tu lou foi a vaeng whau whai. O ngā luenga sa o laisa taua. Whang sa ma papa. O ngā luenga sa whai ele. Vaeng whau whai ele. HRP. Ia o tu malo. E lei whapea foi lana whapea mai le HRP. E sana whai mei sa taua. Whang sa. E lea. O le tasi lea ngā luenga tele. O awala te tele, o le swawai, man tua foi matou swawai, teimi foi tau mwhai mai si, foi pule o sa tele mokini. Le lava na uloa, sa tasi na meta ua sa whawai, le teimi o sa tele. Ia o le swawai. Le ua sa inul matutu malo, le swawai whasolua. Ia le swawai le na umana mai, anto e whainei e le japi, la tau fo teimi. Tūlai mai o si Iusofo ia sa tele o tau. Ia ua tau mawha i le tumalo, i le vai mangalo. Ia mai se fo ila tele o ngā ruenga pe o wala ngā lue ma me uma. O lea lava sa, mai le whangalo ina ngā ruenga lei. Ua whatulanga o lea solua se fumalifeto le masina le neo Februari, o lea whatanu e nai le whaiha pālota lai tite, a le tumalo vai singa na numera lua. O talafowia, ang le leile tue fo whanga la whengai malutato tino le nei aso, whasoi foia. Tala flawal whapoponga mo tala fo mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae o le asusful malilua o Februari lua whelua ono. Na sauno le tai o le New Zealand First le fionga wawa samana ia Winston Peters e whaamau sa lilo na tau maunga e whesosani i tangata Pasifika ina ia whaafai fio na ulu fale mai e tutono New Zealand. O le aso ana na fina whao uina aloa ia atua i le fionga wawa samana ia le talo sanga na sainia le lata i le 5 wafewe o lango i le whaamoi moe ina ia talia le ulu fale mai o tangata mai nisi o tunu o le Pasifika e au noa mani visa. Na saunoa wawa samanaya ina ua ia tau a au ina le talo sanga sainia i le whaamauninga leo le lango la na vaenga whaapwhai o le New Zealand First i le talo sanga mai e ta ua foi e ono mawhaio na whaatino pe te tala asia singa tangata Pasifika e le mo miani visa mo taimi pupuu e au noa masetula fono fau o le atau mawhai la na vaenga whaapwhai ina ia whaatino ile nei paia inga na paua le mana ongo tangata Pasifika ia tala whea ngai pe whea
ia whaatutusa ma whaamanianga ua maua isi malo a lea ele o maua e Pasifika. O le a whai le mea ngata ilo la tau mawhai, peitai, e na o le valu maasina i o le a whina wai, a o le ia o le whai ngā pālota. Na saunua fo i wawa samana ia, o le atunga lunga i whaape o le a whai titi e le whai tau wau whai o tangata o atu moto o le Pasifika. O se whaape tauli, e mawhai na pūlea lelei i se whai ngata la whea ngai, na ia whai teo i nai le awala o lo wha ngai o iei pe pamalanga i le mamafa o tuunga, ma lelei tala whea ngai mo tangata Pasifika. Na mele whia ngai ana nai pati moa au mafonga o le aso, ina utau nu le solo i luma maota o le palemene i le aso ana nafi, i le tau a aunga, o le talu sanga sainia na soai mai si vaenga pol kalami ya fiele sauni nga loto na taita ia le sunga Reverend Malaki mo e ava o le e whaka asa mai wainu ya mata ma whanga solo ilo sauno nga taitasi ya fiele a fionga komisina mawalunga o Sāmoa i New Zealand whape taita i maftanga ese o tangata Pasifika e Sāmoa, Tonga, Fiji Tuvalu maniso lau whainga alwenga pa ia le atua na tawalunga na sauno nga utua le fionga ya anae atha anae Leona ia whaafetai ai fo ile langolango le fionga le pālemi o Sāmoa, whaapea fo ile pālemi o Fiji, ma whaalau ilo ai lo le talo sanga sainia, a ole i tau a hoi nānoa i atu, ile fionga vau vasa mana ia. Ole a ilo nei le komiti whaapālemi le talo sanga sainia, le utu ina atu, mana saunoa le isi tai fono le komiti, Craig Fleming o le National, a mai alo i ona tau a hoi na atu le talo sanga, o na ilo lo le komiti o finangalo whaalia, ta pa se fautuanga mai sui le malo, o lo ngā lui nei mata upo, ma toi lipo ti atu, i le maota fono, o atunu olo o au fia le talo sanga ina ia talia le ulufale mai, i tutono New Zealand no mani visa ini taimi pupu, e au fia Sāmoa, Fiji, Solomona, Tonga, Tuvalu, ma Vanuatu. Na whaailo le whaate ia ma le whaanono se ununga li i Tonga, ina ua le talia ina le talo sanga mo se visa, o la lata mai lua tau sanga le matua, e ui na whanau i New Zealand, e ui fo i olo whaatupe ina le ACC, le tau singa o le tamai titi, i lalo manuanga i e whaatupe le whaala patupatonga, e o ngaunga manuanga le whaai ai o le tamai titi, e ui na whanau wa ia se te malua whelua tolu, e matua soifua malolo ina lelei, peita ina amatau na ma i se taimi mulimuliani o le alava tau sanga. E se lia ma le tau sanga o tau sia li whalema ia tamaiti o le Starship ina ua ilo le tu ngaulo na mai. E mai ale au ngau le visa o le tamaiti o Jonathan ta e loa i le asto anai ina ua le talia ina le ofisa o Whemalanga i ngā New Zealand lana talo sanga e ui olo iei uma visa o na mātua ma isi o na tei e o atu lava i le lua whilua valo. O le whaamtalanga le ofisa e tele tupe ale au whailafo ngā New Zealand o le a whaaluina i tonga fitinga o Jonathan e lata i le luas fulu a whetala ua fōa e tangata e ala atu i le kiva little page e fsoswani e tutongi e tonga fitinga o le tamai titi o le whaanaunga o lona tina ina ia mwhaiona sila fi e tangata le whaale tonu o ia inga mauna ia ile ofisa Whemalanga i ngā New Zealand ina ia toi tangatanga i polisi o lo olama tia i olau whanau po o tamaiti mamai. Olo o ngā lulua ma losi lau whai ngā luenga le Air New Zealand ina ia whaititi ani whaafitau le whaalawe ina ile au nanga le company whaalele au whaatino le tite e lau whai ngā luenga o whaalele i le aso whaape ma le aso wharaile e mafua le tite e ona o tutongi ma le tūlanga i ala tō ngā luenga na whaalia le Air New Zealand e whaase fulu ono whai ngā malanga ua le whaataunu wina ona o ia solo tite e na ngā lulua lau whai ngā luenga i toi whaatūlanga awanua malanga o tangata ma whesoso ani ile lata ili to iwa fe lima se lau pase se ia wa afia ia lato whai ngā malanga e i pase se ufso ta isa o iele company e whaatitau ili to suinga o lato malanga pe to tala fo itua lato tupe po le tau whiwha o ngā inisi taimi o lumanai pe ona whaalia Jeremy O'Brien o le Air New Zealand o le whaamtalanga le whailau tu se le unia tangata whai ngā luenga ale eto Rachel McIntosh o se whai unga muli lava lea ua whai alau whai ngā luenga o loo i le uni ona o le fia i le maua se mali lienga talu mai le lata i le se fulu masina o whai a whaatala noanga e ui e ei a launi whaapopo tangata whai ngā luenga i lunga o waalele mō malanga u umi whaapea i mataimi o ese mai ai o lātou ainga peitai e to o tele i lātou e whia ngai ma whaafita auli i le tutongi ngā whale no fo mau tutongi pe a fua i o lātou tutongi a mata i le taimi nei i la loi folta i ono sfulu a whetala i le tau sanga.
Ua whaalia tunga lunga o leo nisi o a mionga le tau pulea, ua waia nisi o pāti po o fia i Dunedin, o le Flow and O, o na ua moli mawina nisi o tamitia o ngā University, ua whea e lunga o tawa lunga o whale, e yeise tamatala wauna manua tinga ina i lea solulu, ina ua pau pe tu sama le sefunu mita le maua la lo, mai lunga o se whale o le University o Otako, na maua ima se whangu waina, e uie le o se tama o ngā petai, ua wala aulia leo e isi, ia tau mamau e se mai ma leo o ina manu anga whaapea, ona o lea fōlinga mai, ua ta atele lea mionga, na ta ua le tala noa leo ini tangata ina ia o ifo i lalo mai tau walunga o whale, ma whaao o ato lato whaamaumaunga ia lato University mo nisi whaatala noanga, na whaalia sa tini senior Craig Dennison, e yelo na talitonunga, ua tele taimi ua o itamaitia o ngai whaafita auli, auli ia matalia lato wa senga, e fitu po le vaiaso i whaiei pāti no whanga ese, tele le inu ava malosi, whaatase maniami o ngale tau pulea, olo o lato mātau wina. Wa le fifia nisi tamaita i whaatau, ina ua whaise whai ungal whale ofu le Augustin, e le toi sui na ini ofu la popo atu, na ilo le numero sefulu ono, ile lo manai, na whailo e Kelly Cole e ana iei tu ainga ofu, o le ana o le numero valu po le size 8, i o atu ile sefulu ono, o le aia whaia ile lo manai, wa sefulu valu tau sanga o yesu ina ma whaia ofu i tu ainga si taili ese, ma tau ma whaifo i whaamalia ina tangata uma, sama sani na ia whaia ofu whaatau watu, e o atu ile la popo ai lua sefulu lua, peitai, wa tele tau sanga e umane, e tele ofu la popo ai tatoe, ma toi whaatau watu ini tau tau ngofie, o ofu e maile numero valu e o atu ile sefulu ono, e pito silo na tau lia peo na whaalia le pisinisi. Na whaalia le Consumer New Zealand, atonu ua le tele nisi filfilinga im whaio na whaia, ele a foi au nanga, po o tangata e whaia i tu ai ngā lava, o le pisinisi o le Costin. I ta alonga, e toi amatalia le afiafia la sofarele nei le ta amusanga la kapi supa, i le ta alonga mua le whaia i Dunedin. Ai o le awana mua na Pasifika i la na ta alonga mua le o le ta alonga i male Fiji en dura i la utoka i fiti i le aso tona i nei. Mua o tito tuipu lotu, lua Millennium Sanerivi, tolu Chris Apoa, fa Tom Savage, lima Ellen Craig, ono Miracle Fai Ilangi o ia fo ile o le kapiteni, fitu se misi baya, valu se misi tupouta ai loa, numero iwa Jonathan Taumatene, sefulu Patrick Pellegrini, sefulu tasi Solomon Ala Imalo, sefulu lua Nani Laumape, sefulu tolu Lalo Milo, sefulu Fate Vita Ofa, mali numero sefulu lima o William Havili. O lau wha leo, Samuela Moli, Abraham Pole Popol, Felici Sai Taufu O, Ofa Tawatevalu, Dominic Robetti, Siosi Ngini, Denzel Sāmoa, Maclean Vaihu, e amatalta alonga i le whātolu lima i le afiafi. Tala whawia ma le siu whonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Fonga tunu tatu telefon amata le nei tai hao si fonga la mo Wellington ya pe ona tapene na Savilien Kasiano mtala mai Sāmoa ya sunga ta Salem Sam to va fonga le tulai va tau nei tatu telefon mtala mai Sāmoa full 1 minute te nei le tulai valu mania onga lai fa nau nei tai hao ya le pisi fo ile ya to matu mori o to le onga ya tama le mate nei le ya on le ya so mano ta so meta ya mania va tai foi malo foi le uso alo foi fa malo si le tai au te tonu sa manuia ya mano longo pon popea le wa tatu to e alfa men le tai fo le lo fo le tua ya na yo o le tai wa ia taua ona fia me uma fa ia pe mata fo fia fo nga luenga le tai au ia mal ne yaso ia o wa te me mana vai na ne ia pe on fa ya tu uma fa fita uli ma nga sa fe se ia na ai su fia nga luenga ia se te mana mat fo nga luenga to a fa tato eu tio fo ne ya nga ni so ia fai le si wa inga nai to ata wa mata ia ona ja la tato se ato fa fia nga ulus fo minuto te nel valu matango fia le tau o na ia o le fa pe fo le paolo mo le tai ia ele a musu ate alu fo le te savari
misi la to fia sa vali ta pe wala e pe wa le lava ia fa nga mai tatu pe se ala ata tu e te siva mai ai ma ia moni ma te pena nei fa na wa le wa te le valu ma salon fo ina wa fa ala nei fa na wa nga ni ta ya e tama fo e fi o tau fangu lunga e o le o a o le o e fi o tau o mai ta vale la fi ta alu swing ya la o a o le fi o tau fa mo moi ya fa malo nei ma tu o ta pena ina ta mo fa pena la o le yo fa malo fo ya te utuna na la usue te pena nei fa na ia te pena tu mai ti to ina ma lo tu ni ta ya sa o le ya ya la ta tu fa fi fianga vai foi Luas for minute te nei le tu lai valu se fonga la mo Wellington.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le si tala ai oe. Asi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al Digicel e lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 fafa. Olua tasi, 5 fafa. Sekia Digicel. So mai fafo Maapea le paia lau tele O sasa e masisifo A e fia mawaina o se fale talimaro Ia e malanga sa o mai o alamana inganga fo Se io famali e ina yolo moto Iu inga fa Sāmoa matufa ne yonako Ole afa sololo ala vale mai moanga Fayete tu ale malai maalele itafuna Ona e pasi ale ole kolisi mapusana Soso oai masiona wala e faatu sa orita Afayete fiate ka malanga sa omailo imesepa Olo oia ile aia le kale sia ia so aleva E mua tau mai isi ona tu falenga So oai male fale talimaro ilano mai ole mauma Silia tule manaia Tai ofo ile atu e umo Kama atala nilo na vasa Ile la ufanua mana ya male la umama Masio na fausanga e foma Fale rua fata fafa Mai doala ia tasa baribali Kase ie tanga ile mau maro Wafenga soloari E ano toane olela ilo na taua fiafi Masiona e analuru E ani mayole na tati Fiate pa malanga sa o mai lo imesepa Olo oia ile aia le kale sia ia so uareva E mua tau mai isi ona tu falena Soso o ai male fale talimaro ilano mai ole mauma Maona esa wete tanga iai Awa e tali tonu la vato maina wamai Ona lumane ole mai e te awa wai A ole api ole whana i
Malie ia ole fai pese ia nei tau aso e tolu ia male pese na va inga ile api ole fanga ina wa aftonu lama le tula valu pokla mele atal tai ao te fa malo atu nei tai mi le tai ao tatu tino malo ole no nena mai nei tatu fo e savelina fa mo nafi e u te lona ua mai an fa tai ita ole tino sa taula mo fa mo nafi ia e fa malo me to watu le ua po nei po na file ele o mau le pene toi fo ine tato ainga ya ukilani a malo lava ya auto no malanga mama mai ya mai si va nga oni sila sa auto fa tasil fa moi yo ma to le tono Wellington ya ilo le sa to telefo ma to nei sa wel fa moi na finisi sa malo lo mai nga luenga e o ya tu fa malo nei tanga sa malo lo ma avela to was off ananafi ya mai o lango fa moi nafi ya wale telemonia ya o tato umana ya ale tulanga o ia sausi tala umanuia ya manuia uma ya tato ya o te lo o se ai fo ile o le nei tausanga ya nasa fa fonga i tato fasa lungo tato wala leo ia mata sa tu ina mai i lunga fo le tato tu al Facebook nafi ya mana ye tala ai fo ia le fionga ana Helena te minutal noi mana ya il va nga le tatu ia ile tau sanga o fainga palota ni sila ai si tatu mata i tu po ai parti le la tu la me lango tatu fa moi ia le na no fa pea ne yo mai fa fo ia isi fai pule o ispati te yo pena fai se fono na te mire na fai e tatu le ulola ai no fa longo fa sa longo na meta tatu sa i papra i mo le parliament te mire ne le manu le tunu ia sa o ia ia ai mahalo lava va tai nei matua na iai ia ua tu lava lo to vai male lava ia o pongil tatu va moi e o nei fana wa onga ia nei fana wa onga na va tu to ninga ma ia lo vingol tai mi lana o mo le fa moi fa to o ila ia la tum tau ia salo la saola le tele nei tamiti ia moni le ia tarsia o le tau sang nei palota ia na ua tau la mua mai ia wawasa mana ia tatu whamui moi. Ia. O le na maulawa noa e taltan noa tue na fi tūlanga o le insua. E tue whamanatu nei i lu tātou tunu. E tō tele lava tātou insua ta avale ma me tō tino taungata. O le mela na maua le isi urungari. O la ta avale o le e lua sifuru whaale matua, tau sanga le matua, le sta avale loingo le lua afe ma le lua. O le sta avale lua afe sifuru lua. E o le value po le tau, le sta avale whaafe. O le value le sta avale lima afe manutupu. O le ala utoe whaafou le insua le tau sanga nei. E male vai atu. Ua sui le company insua value o ta avale. Ua si i lunga le ta iwa afe ma le ta isifuru afe. Mantua la alu i lunga value o ta avale. Ia si i fo i lunga ma premium, si po tongi o le insua. O le tala lele ungali, e lua afe mon tupu le insua la ta avale, e lua le tau sanga. Ta lua ila le wasi i lunga i company insua, le tau o la ta avale. Wasi i fo ila i lunga ma le tongi o la, tupe tongi la ua ova ma le toru afe. O le ala e fai mai lapta inga mo tātou aing. A toi wha fau ia policies po le tau insua le tau sanga. Si aki le le mea umana po a tau o ta avale na watu o le insua. O tala moni atas, o mo mau e la tol to mai fa to el fa tonga mi ta vale. Na la va to kia o nei fa per ta vale lu fu lima afe le watu kia o. Na fa aula ta vale wa yalu. Ai mana o to fa tau sis, i tele fa tau lu fu lima afe. E te fa tau lu fu to lu po lu fu lu po lu fu. So alu la no value. Oh sure. Ai o le mele ali ali mai. E va tu company insurance fo ma fa e matua ta vale asi e lunga tau. Me la wala pita i mai ele e to telefo i tangata o company insua le AA. O le ua mai fa ilo mai me fa pena na la to maua fo ia la to insua o la to ta vale.
ia fa fonga mai ia siaki le ia vaenga na ia na tal no le company sure le se mela si ia la to no tau ta vale ali ia lu la lo velu le lu o le se vaenga le tau man tua fo i tātou proklame i tau sangoma vai o tau le fo le fa tau mai ia ai sau mal insi ai fai insi wa e pe fai o le tele tangata fo le masani vaenga fa pe fa mai e ia vaenga o ta vale e fo le insi wa ina le va pe alu ta vale ia le anga ia e te watu fa pe cover insi wa le fa mai ia vaenga ia le ia o komene insi wa menna pe sa o fu e sa le ia e fua ni me le te mali ia tu sa la vai mai fa pe o te ngan siua lea ia e kawa ai o e mal tangata lea na so alan ta vale ia fa pe ia e tu sa fua le me te mana o mai nga fatia te tongi ele fa fonga mai la to la in siua la to ta vale mai mana le vanga lea ia e pe o le fautuanga lea mai ia matahala le te min nei tulanga na e wona i te iaua saule le kutusi fa mai o lau in siua le sa luafe lim sa lau tau sang a tolu a filim se la una fsili le pese a sa idea fo la si ilunga na vanga le velu o ta vali ai le ton si ilunga tona mi lo o fo le o matua ta pela tonga ta vale suparu o suparu le sta vale se a walu lunga le velu Ora winga so sta vale ala en si we e alwa ila le veli. E matou ia, le alwa ilunga. Se sta vale lunga, pau ta vale lunga. Na ta vale tuai tu inga ia so el tasi va no sfulu tasi va ni mas. E vai ta vale na tongu ta ia le temine. E se va nga o e peso Ferrari na te Ferrari. Pista ngata vai sana insita vale le tongu fatu. Malo se fu al netao. Malo se fu. Alo se vua e lo songa, alo lava le nga lu e di. Oi, ma se vua, se. Mai le lu po kala me nga kala ngo mai ya. Tai. Tai lava. Yo. Le value ke nga fakia le insure Yeah. O al me le insure. Ele ku mau e se value ska vale skem kasi o e la ke vili le insure ka o ye le value ke mga o insure ele ka vale. Awa e nga le e pule oi la insua yeah ele pule mai le insua le me insua la ka vale ka wa mala mala ka ka kala nga fa pe ka ye ku mau wa la me fa ka me ka le lima sua fe ya insua lima sua fe o le sua fe ya o le bel ba nga e finga pe me ya e pa la ve ka ya o la ka vale va pe la wa lu ko renew me insua ai ke ba kwa la ku mau ole ben ai vidi le sorry ole ben wo top le ben we ko mfa yo en ko na ma kala ya ka na mau le ya sa o sia da ke i ya wa la mo ni shu po ko vo mi shu mon e vo ka la ka sa ni la ko ku pe me va penga pe la me ava pela e ke inshu la ka vale pe la va pe se business ya ai inshu la sa ka la fa ngal business o sai fully cover oil insure kemi ka sanga bombo accident lo le mea sa ro le si kemi wa pa lu lunga lo premium pa yang al vanga al poco yo al vanga o fengo suanga lo a que si o fa pe se la femme na le accident lo ka vale al lunga al premium o is excuse mai pe le claiming aso insure ai alu lunga le vero insure ngara ko le fa a ja mo ba femme o ke le mau o me la langi wa ya so la wa affecta yo ile si va nga la si pico la langi la ko po fa fika o di to lin shu nga a ka ki lo ye comme quoi pour smartphone le me lin shu a le shu pour ka vale e wa mai po a me ko ki ngo ye yo ku pu si fa prefer le se kapa yeah mo ila a ka wa nga singa me shu ila nga mo isi ka kai como ka me la ko ringa pe la fale mo pe nga ka wo isu mo tsano ma ha lo bukala ma lo ya lo fa ma fo ka ko ka lo pa singa ma li ko rip off le isu ya na la mo ile le ya le pe ale se nga di Sāmoa ka se ya ma mo ka ko nga ka fo a me sa fa nga ka nga fa wa ba ko lo me ka uga malama le yo ka ko ma ko e me se fu ka ma ko ai me be na isu ya mo ngel lo
Ya, malo se to. Vatu. Malo foi le fa ma popo ka poka me nga fi me pe ngai foi le ka ko sa va nga fi ka se ia e. Le so le news ma ele o fi kilo election le mele nga. Nga va konga. Ya ka si ka ko kalu. Ka si ai kula me si nga malo kom foi putul mele ka wam fa. O me ka ko le me le fa mo yo foi mo ka ko ai nga me Sāmoa. Ya, mo ile. Ja, aftai ya mo foi da so ya vat azu au tatan nola ile tulanga o insurance ya pe na mai ile news ndonga le radio New Zealand ya ingale e le foi la ripotia ile o nanga New Zealand Herald o nanga le FMG insurance le wala to ta o mafai loa wa se la to o nanga o overcharge pe o over to tongi la to customers po tangata e fa tau la to insurance ye tupe e o le va lua fesfulu lua fe lua fa ya la so mo ya o pevila ya e folding mai to lua fe ivo se la mo fa ya la to tangata fa tau o la to customers le na afia i wa tau tino company insure nei wala to fa se ina tangata iso fa se ina tangata wa o vana la tō petongi mai 5 miliona tā nāle la tō tongi atu tangata la tangata whātau. Ai o le mo la tōla i la no company le FMG i le lupe te oso se tō pēla o accounts taimi la tamai. I vai vaenga na 5 miliona. Aru siri, na la tō i loa e se la tō mea sa whaipe se mea vule le lautere i loa. Wa tau no sini va pena for o le tele yo me va pena fa mai ya o poli o se ma sini o se pe fiala ni company nei New Zealand ma Sāmoa ma Australia ia o la to fia mele ele na sua company se na fia mal mautino se longa o maua fa to pe ia o sasima to no ia pa wana polinga le afia yo fa so ana tangata ia mana tuala tau fa so si a inga a sasila to te lele fianga ai sa le ya oi se longa e maua fato a fa mai oi wa sasi la pe o se lo fainga luenga ni sa se fa pe Donald Trump o fai o le tele fanga e Trump le X le o no le X o le tele yo na tala fai la mai tau uma tu ala langi mata ta America o ia le tustusia e no folo mala folunga le tu lunga le o pama mano no fale tua ai tino i manu ki tu lo lenga ngal. Ia la fa mai o se la ofenga luenga le White House. Al tele o te mi o ia fa yanga tanga na ex na tu singa i lunga na upinga. Ia na saua le tana ia ole o ia lo ia se la ofenga luenga. O mal te mi nei tilo vai san fato singa o fai. A o tele tanga America sa lang longo ina ma o lo lang longo Trump. O le fie mena. E o lava le Republicans e le fie i ana tu singa mena na i fai winga ya Obama. E wa va pe o se lo fainga winga o tau on da fa longo fa pe o tudi. Ya le am se o tudi. Ya na sa le ya. O tai pela mani o va ya in si o tu. Va nga fu le malanga. E tau mena le fai in si o pe malanga. Ta si o le matua ta ua. O le fatu te inga a vapione o le matua sau mai Sāmoa mai le whanau. Vapione le sau New Zealand ta whao. I ma nei a le fire insurance, e le iloa me tupu. Anga ili tangata sau nei a whaina i nei se furumon tupu wafe le tupu e na tutongi o ne reisi insua. Ai le umiste mina ili whalmai. Ai a tutongi a le insua va ai le leia le vaenga le insurance e tutongi po le afo le vaenga e kawai. Afa pea e sautonu fa pe te ua mai e mo ia te le tongi ele ato se afe ai te le ia ata ita ia le whanau le ne New Zealand to tongi le insurance to ina malo matua pe a mai tawhau ia fa fela tātou e malanga Sāmoa pe va pea tu mai Sāmoa ele umaso e ua taunto fia tongi fo ina mal insurance tangata le adu Sāmoa ai fa tai ele li lan pui ngol tātou e se a si so tātou la Sāmoa a fia ai o le mesa o tau ana tongi so si di vai ngale fu ma le fu e me fa mangale o wail tangata na malanga Sāmoa e na o matu tala na malanga Sāmoa pe tolu e vaso na luai e le uma le tolu vai aso e matua tinga ina ma ale laki na te tongi fa na uri insi o e matua se ta mapa stina matua
Na il toi o mai fo le fa tope. A mai lai lungo vai ngalen tongi nin si. Ia vai le tau. A pe so le mala ia foi la le toi nga vai. Io te no ele stupetele. Ele stupetele, ele el pase si. Ia. Boy la vo se sul fan na tongi el pase sul tama portina marangai. Ia tu ye malen sua. Ia da fol tama portina malanga fel fan na. Ia. Tali se vai kan sua tongi le do ametu po Australia o te alu ia po Amerika po Hawaii. Ia. Ia so ni mo to wa fa tupe mele pen le den sua fa tupe. Ia. Ia tala no lunga te sfumo tu po fet fa ye. Oh. Ela kia pa la loifo. Ia ma lo la ia le se foi me malanga mai nei ale sin sua ia pui le ia uson feo e te wo vai te wo mai se si me fa pena. Ia. Wa te ro tama ia pe au Sāmoa. Ele te mana o tina fa ni nzi. E fiwa te fia se le la to la to le mo vai aso le o si li pe no foi na to fitiel va ngana Sāmoa ti nga u ya Esa ora tangere ni vole no mo va ana fia wa Era vai foi swa via fianga we pese le te mil tai o si fatalo fatu si tatu pa anga uma futa mai ia le fatua por sunga le ata inu lipi ia malo o sale tai real fatalo fatu sunga elia la luta manuia la vanga venga le tai o elia ia o le sunga li o ainga falitangwai ma futa mai nai Alaska oi manuia la val nei tai o por le foi aso ia te tau ia parisina malo la fa tai ma fo Eric fatalo fatu ia sunga tapsoni mayama ia manuia laval nei tai ao tai laval mafta mai fatua ia fola na rieka mai na i California i Amerika manuia laval nei tai tai mafta mai sunga malo per sauma ia manuia laval nga luenga fatua ia Rito Sifa ia lo le fatela tu Terry Murray ia mo Rito ia Vitaliano Pula manuia laval nei tai ao malsunga ia to lima sia vao malsunga ia Cap Silipa tai tele lava ia le mafuta mai tatu o lo fa fianga le mai sunga se ko fal moe ia vala au ia Yesu pe va pe ona e fa fita audio le ma fo Eric monia lava le tai
Ole whawhiwhenga ma le sifong ma lusunga an seko whare moe ia ma le pese wa tawi le fo i le pese ia lewa mo le whiotainga ma le whionga lau peptele tala ilene ia stangata fia whai tautu sipa ia a le whamai upo le pese Yesu we wana oe ia patala watu lau whionga le peptele ma lo lava le usun nita hau whia mga luenga ia mana loa le au tua i so tātou atungu le nita hau ia whatalo whatu foi ia tātou paanga masani ia te tatono le nā ua tā pena sia o tau lau mua foi ia wa foi le neiva ia so tau te mata i le tele au mana nei o le ata alo a wana malo lo tau au malo te formulia le pepe io ia malo la fo ia tu langa na ia pe mauti ale amato mata fa ungo le neiva ia so ia mata foi tatan long ia ole amato mata ia il talonga ia italonga ia la taloi au amata ia ole amato se va ia tu ia poi se au ole amalosi mai di tamisanga bombua le amata ina le vaso le nei ia la fo ta pena tama io la uman fa il tala ia o ta to wale io ia mai le tapena nga au o to ina o kirani ia pepe sa wala talan fa mato au ia mato i to faya se mele au le chiefs la ngai le mana la to mele na fa au hurricanes fa son te io ole lo le ia le fato a master season ai fai le lato ngata longa fa pela le se ai so na fai le tato au uso o tato uso le Wellington ya le ala tu mato fato jornga ya mato malaya se mato ta ngo pia tu se sasa la woli ya la ngai o tau sangan te nei no walo mata o talo mo mo foi lava le Chiefs ma le Blues na fai Eden Park o alua pa taulo o fofou o fai pulo o ale Chiefs pe valus futala o fapea le ia fata o le le season eu mai tola sonna to ya to ngira o mai lunga stani lalo wan matu fai ina talonga ya la volo la sto na inela te fata wala te ofu pe ya fata ngolo fule na la intata malan matu talonga era la angua malo of to island champion matua ya se Italia la talonga le la stona ma nei ya tele ya o te loe fenga taltu talonga male Chiefs ya ele o mai fo ile au le Chiefs matua ma lo si fo ya ni tau sang i wa feto ai no au ya o le Crusaders o le Chiefs ya o le Blues mo le Hurricanes ya o le mana ye mata ya le fo la tatu watu waina o mai fa ingol va ya so le pepe o te vai atu le line up ale Chiefs e matua malosi me alu matau tua masalo la muarte le o la o Blacksley e le vai aso nei o la Crusader mai le la to sfuru le masalo pena le to tolu pe to fata me le o Blacks o isi au uma yo matau Blues foi masalo pena se to ono pe to fitu tama o Blacksley solo nei tama fo a me fafta eu to vai atu to malo se mai o fatunga fasi le ana uma le season tau sanga te nili ta alu ya la ewa to sa foi perfecta numeros full wat da won to fa fo ya to tama Barrett le yan mato au tanu na mato tama nai lunga ni ya ai ferolo nai mato tama lai le la mata fatai ya wa to sa mulmulir mako o mato coach fai se te tu pelo fata wa to ye au Italia ya ele apaina ele afaina wai de masalo le lopero tau sanga ni wota una to au se tu si o ya petler masa we e vai se pato ma na ya ya ai ma na ya fo isi to fa ya onga le te min nei le la i wa na sa ma na ya na ana ye unwa na ta longa le sa ya o ye le Blues ya pe yo le ya sa o le tupea o le mela an funo foi pe a te le o fala o mai ya te lo la tau su foi sto fa ya o nga mo tau sang fo mo le nga ya tu mo to ia o la tala na le fai fo ya from sanga o fa tu ana ia se silitio ina te le tu pe o levano e se la uli o mai ava ma tu foi ya la nga na pa una alta tu litio ina ya awate o le awursi ia fo tu ngi la uli na malo ya salo sa malo hol tapu mai la fiong no peptele yo ale sa malang mai fo initial tatu tu mai na o kilani fa mo nafi ya ma tango fie yo le fa mo nafi ya sa fa sala no fo imsalo fo na wa mai mo fo in tatu tu no fa sala fo si fonga la mo ya ile son nafi ya ma na ya ele umi e pupu ya alta wa ya
ia o le tulanga pe ona ye le fa mo le son nafi ia o le ala ua wai o le parlemene ia le tatou fa mo le na tu au ia nafi le fionga ia va vasa mana ia Winston Peters ia lo winga o le si vaenga le la sanga la tatou iai o le la tatou talia po le ale unga po le ale tali le la tali mai ai tar si o tali fia ia vole ul sa vali le na patino la so na fi mo le toi fo fa tai tele le malo so tatou watu no Wellington ia sa tali malo fo fainga mlanga tu ia ale fionga ia nai ia misel committee sa nga yatu sili yatu na o ngale le tatou tar sanga le pe atalia nai lo le sitseni le na fai a wato lai tina tatou tanga tamam tina matua sa nga vai ale tar sanga le a mafaina na leto apalai ni visa ai na mai o tatou tangata maua lo le tolu masina ya no foi New Zealand fatino fe au na mai to yo ele ngata na tatou al pacificato ole matwate le ole nga mau te tonu foi ole matwate le fo le nga ile tama ai ngo New Zealand awai lo New Zealand e tele fo ya tu pe lo ina yo tatou tangata pacifica ona fio mai fe na to pa tau nei mato yo e pau nei watu no era tala tatu ya lato e ma fa yo no mai fa i fa tau ya ole aver fa mo ya tu no sa mai ni si nei e ta fa mai ma fa ela tu fa tau ale aver fa mo pe li si ono sfu tu no e no va ya tu ya a tu no la va la ye sa nga matalia i loto o lato wolo tono palmenele nei atasana ya mala tala mo ya atalia ai e va te palmia mo ya Winston Peters i pa te wa talia tatu tasanga ia e mo ile sa no ngalo fe ono peptele ia pe o fa mo na ia mal tatu no ta ingana ia sa e mo mai stari fia ia sa leia ia e ate misalo le o ia vaenga na pe ona e ta ua ia mafauma o tangata New Zealand me se ia ila tolo te ia nei fenga malo e pe a isi visa ia le o fole le o mai sa loto ia mo te le ngata na tatu tangata foi business ia a o tatu tangata ia malanga mai foi le ma foi le fai fa tau mo to yo e matua i te le o le benefiti mo le tamau ai ngo New Zealand e ala tu talina ia le avanon nei ona o mea sa te tupu i le taimi ua sola. O le ala ia ian mapau fau le whapeo tangata Pasifika o tangata o mai overstay a masotu la fono. O lewa na leo to e iai le nātu langa o tupu newa i taimi. Wāti a e umatunu o Pasifika o to tele lau whai pesinisi. To tele fio mai whao ngā mai latu ta mau a ingai ni New Zealand. Ia mao le a maua fo ia wanoe whai ngofi ei o na whātino tele wha moe o a inga teitasi. Pio whai poiponga. Ia o la to aso fana o telen fio mai tanga te fai poi New Zealand na le fai o visa me na le no fai poi fitima ma ku kaile ia pio tu langa fa pena tanga tanga ia na ye sa ole le ma le ia ono tatu taimi lo fianga lo tele mai se saunanga lo fianga lo nanga tatu community phone wa fo fa fo mai tatu tinu ni taimi lo ta o le taimi nei o vaengata ua lava ia tau mawhai e whaailoa le tātou atunu ia o le tūlanga whaungaina le tātou tautua le mai cash o lea ua mawhai o na download i lunga lau app a whape iei sau numero Sāmoa ia o na e whaungaina lava le te ua tuale tupe te tonu whai fwena e tangwa e whaungalau mai cash e transfer le tupe ngai le mai cash a le stangata le Sāmoa mawhai fwena e whaungaina tu tongi a tuale pili le vai fai fana whaungaina tongi atua le cash power. Ia mai o le whaingo fia fo ia o te me te malanga i Sāmoa. Ia le awa iai lau mai cash i lunga lau telefoni. Ai manao mia le iai o sau numera po sau sim card Sāmoa. Ina ia mwhai o na whaatino. O te me nei o le se tau test le whaingo o le e-sim i le numera Sāmoa. Ma whai na whai. Ia ua mwhai lona whai uma tātou e-sim ma download ai tātou mai cash i telefoni nei New Zealand. Ia on whai ngofia whai lana sosoani mo nea tātou tangata i Sāmoa. O se taimi. Ia la awini ili atu pēr wa o lua e mo tango e whai lua e-sim ma whai lua mai cash pēr o na maututu langa ia. Langa e tele vo ia nei ainga la te ko tau se Sāmoa mai apa ma tau fui. Kala me tsana o tele le polan me te ata. Mai ala telefoni la peptele ia matali ana la telefoni la songa fua pe aviri atu fa mol mol
Ya, o tātou no mea masani, le ono atasi, lima ono, tolu, whawha, manuia tele, te au matiu tele, o le nei vasi, a mission weekend, alo fatu. Ya, alo fatu le whewala FEB tele, manuia fo inga aluenga le wha ingon vayaso, whaftai. Ya, smel whafonga i a tātou tala mai Sāmoa. So I forman wheel tātou tino I leise fo ili nei whaopopongo tala fau mai Sāmoa o se mai e lau whafonga. Ua pasia ni ele kāpeneta le official whaputunga tupu teu whawhainga ruenga o māwainga tausia Sāmoa poli Utahs. O le aaweo se company e resitala nga I eita ngata le atunu o lo wa iei sa lātou fōwhanga e lātou te whaatausia le company wa lele a Sāmoa. Lea o lo fe whaatau wai nei I lalo o le ngole Sāmoa Airways. E manatu le whionga le pālemia ma le kāpeneta o se awanoa le leile mo tangata o le atunu e hanga waa I le pūle ina le lei o le Sāmoa Airways I le lumanai e ala I se whainga wa whaatulanga le lei mamanino o le awhawhui nei le Utahs. Ai mo le au whai sāwhanga o lo ua iai I le Utahs wa tui nga tui le awanoa e te tau on te tala se teu ngā tupe masani o lo iai ai o le ai iai se restala whaapitoe whaafui nei le Utahs e whaamawina ai se leni umai maua mai e patino lava mole nei whaamoe moe. Mai iei whawhanga pe a o le teimia whaamau tuwai le Sāmoa Airways le tuina mai o ana sea o se leni umau restalina o le a whaasea tu le se vaenga whaapitoa mo tupe whaafenga ruenga le Sāmoa Airways mo na oe e umia se le company va lele. O le vaenga tupe fo e pito I maua lalo e mawhai on a matai o le 5 se lautala. Ma o le nei awanoa mo tupe whawhinga ruenga ua te talaina mo na o tangata nu o Sāmoa. O le sepolo kalame manatu le whionga le pālemia e resitala mai e I lunga upengta whailangi wa awanoa nei mo na o tangata taito tasi po o sui e tu whaatasi se to lua, mo I lātou o lo firis talaina ni teu ngā tupe mo ni whala popitonga po company wa whautua I nene I e whisota I sao ane le official Utahs mo se whisoas wani. Ua whasilisila lo ia mai e le whionga le te tai o le atunuu le whionga le pālemia, le whaai unga le kāpeneta e whaamuta I lo le vai ngā tupe o le blokete o 2 miliona tāla Mole tu malo fasale le anga numero lua. Sau no le pālemia, sa iei le fōwhanga mai le lātou whailo inga mua e toi foi le tu malo e toi so le pūle mawhaatala no le mata opo o na toi foi a nei lea mo se isi a lātou whailo inga e whai ai se tonu. Peitai, ua vai ma le tūlanga whanono tele. Ia o le lava ua sopo utu upu. Ia manga iai saunonga Leni ngau, ma le ma fau o le whionga ia tofi lau. A ngai mai lo tangata, ma le whainga malo. Ia, a le lava sa o tau fiu mai pea, ma le taritonunga o tātou mta upu e fōwha tamani, fō le vava ma le hava fata. Ia ma le tūlanga I masani ai, le tūlanga o lo le tarituali mai no leo mai. A ave le tūalalo e wha soatara no antu e fo I mai lea. Peitai! Wa leo lea. Ua o vai ai fo I le tūlanga ua si upu matala. Ua o lava I le le ma fau ma le le mi ngau. A ua o olo I le tūlanga ua a mai le mamolina mai o le tau wha matau le malo. Ua maea o no utu I nātu le neim tā upu I lumar kāpeneta. Ia ma whai unga whonoina I le so. O le a whai le whainga wha vai le malo. O ai lava le tu malo. La tau te le talia ina whainga wha vai mai a inga o lewa a vatu le malo. Ia na mani lielo leo I tu malo. E le aise wha manianga mo I tu malo ia. O le awala file mu ma le taritonunga. A whai e le talia le aia inga na vatu. Ma le tūlanga I le vana nofo ma le vata puia e o mai e toi talanoa. A le ua wha alu upu matala I lunga le whafo fonga Sāmoa. Ma le mori maua le tunu. Ia na manatu leo le malo, o la leto e tau mua alo, ai whairo le whaiunga le malo. O le whaiunga la lewa iei le so, wa tau fia nei. E leto iei se whamanuianga, mo le tu malo, o whasale le anga nu me la lua.
Mai le teimi le vaitasi na whai loe le whionga le pālemia, o le whai unga le ua pāsia nei le kāpeneta inisi o ai inga le poloketi 2 miliona tāla. O ai lava li tu malo e te tee I whainga whaavai wa tu ina atu le malo. O le a whaamuta fo I le se lene tu ina atu lalo le nei poloketi, e pe fo I ona ua whaia nei I a whaasale le anga numero lua. Ua toi whaso solo manuia se tasio sui, o le tine mu po le fesa, sa taua a fielo na soifua mai le tau mwhai atu le tineia le afi, sa whaatama ia ele whale a Frankie se whai tele, whai loe tan vasa o le tele o le a fia o le tau le a mai le maloso le asu, na a fia I le po ma awina atu le whale mai, na whaia tonga fitinga ma whaia le whaata, ma toi tea mai tua le tae au na soai ma ua whaaso solo manuia. Pei tai wa le mawhai o na toi whaongaina le supermarketi anto ona ua whaale ngaina anto mai leo toi saonga le mu, e pei ona whaamaunia mai e tanu wasa. Mai o mai fo il teminei, e le I maua lava le aunga moni lava o le tupo le afi, ona ese whaamtalanga lo tu inatu le aufai ngā ruenga mai yaso te tasi, mai ua whaongaina e lole to mai o le aufai ngā ruenga e ngā lurue ai, e sa ilia le aunga tonu o le wha lave. Na fsilingia e le polkalame le JPP, le whionga I a wala silua pito whanua tā fito sele, I le mafuanga ua whai ila na whiliwhilinga e tau vai lalo le tanga vai le JPP. Mo le whainga pālo talai tite le tu malo vaisinga na numero lua, pe o na sila fia o wala se le fau I le pālemene, le fuisa a vema ministal soi fua malo loina, au a vema suia le fast mai le tausanga dua whelua se fulmaltasi, se ia o mai le tausanga o mawai. Peita ina sau nova la se le polkalame a le HRPP. O loa le lei, ma o nofo mao. O le a tele whaitionga ma tele kala ma upu. O le nganga o walasi la waia. O le toe foi mai le HRPP. Langa ua o tali tonu ma o sa ili. O le fasne anafi. O le SUP anafi. Tu lou foi a whaeng whauwhai. O ngā luenga sa o laisa taua. Whang sa ma papa. O ngā luenga sa whai ele. Whaeng whauwhai ele. Hei chapi. O tu malo. E lei whapea foi lana whapea mai lei chapi. E sana whai mea I sa taua. Whang sa. E lea. O le tasi lea ngā luenga tele. O awala te tele. O le swawai, man tua foi matu swawai, teimi fo tau fai mai si fai pule o sa tele mokin. Le lava na uloa sa tasi na meta ua sa whawai le teimi o sa tele. Ia o le swawai. Le ua sa inul matu tu malo le swawai whasolua. Ia le swawai le na umana mai anto e whai nei le chapi bi la tau fo teimi. Tulai mai o si Yusufo I a sa tele o tau. Ia ua tau mawhai le tu malo, I le vai mangalo. Ia mai se fo ila tele o ngā ruenga pe o wala ngā lue ma me uma. Lea lava sa, mai le whangalo ina ngā ruenga lei. Ua whatulanga o le asolua se fumalfeto le masina le neo Februari, o le a whataunu I nai le whaiha pālota lai tite, a le tu malo vaisinga na numero lua. O talafowia, ang le leile tue fo whanga la whengai malutato o tino le nei aso, whasoi foia. Tui whaatalo whātua le whapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae au. Pei ona liputi ai, e a tangia mai le langona alofa vaenga whaupwhai I tangata Pasifika I whaatatau, I le talo sanga sainia le ana tau a awina atu I le malo New Zealand. I le aso ana nafi, tau wala atu le taitai o le New Zealand First, whawa samana ia Winston Peters, pei tai, e le o manino pe pasia, au le I whaia le whainga palo titele le atu nuu.
E ia isi o loo la ngani o lanto manato popole I tangata e ono o vaso no fai New Zealand. E fast full valu afe tolu se lau no fitu lau fa ingo saini o lo ile talo sanga na tau au ina ile asoana nafi. Lea ua vala a waia tunu e au fiei Sāmoa, Fiti, Solomona, Tonga, Tuvalu, ma Vanuatu. Ina ia maule a Vanua e peo isia tunu e silia maleono se fulu ile lalulangi o lo mawhaio na o mai o la tau tangata e au nuamani visa I New Zealand. Na whailo e vau wasamana ia le lango New Zealand First ile talo sanga ma fola o le a ave iailo la tau le lei ato atoa e fina wina ile nei talo sanga ile vano no fai malwhainga malo so fatasi au le I fai alwhainga palota ele itala noa ile National Whaapele Act ile kapeneta mo le taiminei peitai wa mai ona ia fina wina ile Minister of Malanga Inga Erica Stanford le mata upu na sauno le palemia Christopher Luxon o le atalia le malo le talo sanga matoi mana tunatu atili iai pe a mai ona o fiatu le komiti whaapalemene mo talo sanga sainia na sauno fo ile Minister Stanford o lea ua ile lisi ona mata upu ma o le ailo ilo pe a mai ona tanga iai le komiti whaapalemene. Ua tua ia ni a onga le whaasoltu la funo na avio skol sipi tamaiti a onga mai fafo e ta aloa ia latou au pito ilunga. Ua whaalia se tasi o a onga ia nao fielea yoinga na alau na whaia le tūlanga o na uto e wha maamolu. Pe le tau nuu le mali lienga a kampani po wha la potopotonga e langolangoina ia skol sipi na whaalia ta ita e o ta alonga ia onga o se whaafita auli ele o ta atele pe ta ina ta ua e se so etusi le leiteo New Zealand e yeilo na masalonga o le to otele o isi so etusi ele o amana ia pe va aile le skola sipio ave tamaite mai fafo pe ao latou wilo iloina tupe a onga na whaasalala wina ia Februari te se maltau sangataluai le li poti o ilonga o tupe a onga mole lua felua tolu ma le lua felua fa na whaalia le official so etusi le leiteo New Zealand sao latou wha mamafa le va aia onga e lua ia na soliel to la fono e whaatataulo latou whaatupenga o se tamaititi mai fafo e ala skola sipi na ta ua le official le so etusili ile leiteo New Zealand wa onga ia o fielea mata upo o le Westlake Boys High School ma le Kolisia Howick. O whaasalaina se company Fiordland ona o le pueina ma le whaasoa atoniu lai lata ili lua se lau 50 afe tāla le tau o whai I tanga talau tele. O whaasalaina le Fiordland Cruises Limited ili ono se 10 afe tāla mai se molianga e tasi lalo le tola fono whainga whaiva ili whaamsilonga whaito malo Invercargill le anatu inato la mtanga alwenga mo Primary Industries ele avea ili tola fono le va ala company o le Southern Secret pe a whai e tutongi se tupe e whase fulufito a whetala. Na maui se so enga le ave le Fiordland Cruises Limited o ni ula se afe ono se lau tolu se fulu I lungo ni va ala tau te tutongi na pau mo whainga whaiva peo ni taalonga I le va o Januari ma o ke topalu afe lua tolu. Ina ua atu le ofisa so e lungo le vaa na ilo ai na tufa I le pase se o le vaa ni ula mo la la tau tamaftanga ewi ele I awa I le whangotanga peitai o se whainga ele tu saimale to la fono o ia whainga whaiva o na ele isala tau lai sene o whainga whaiva wha pisinesi pe o na whaalia ele ofisa so Na whaailo le whaate ia ma le whaanono se ununga li itonga ina ua le talia ina le talo sanga mo se visa o la lata mai lua tau sanga le matua e ui na whanau I New Zealand e ui fo i olo whaatupe ina le ACC le tau singa o le tamai titi I lalo manuanga i e whaatupe le whaala patonga e o ngaonga manuanga le whaai ai o le tamai titi e ui na whanau wa ia se te malua whelua tolu e matua soifua malolo ina lelei peita ina amatau na mai se taimi mulimuliani o le alava tau sanga. E se lia ma le tau sanga o tau sia le whalema ia tamaiti o le Starship ina ua ilo le tu ngaolo na mai. E mai aleo ngao le visa o le tamaiti o Jonathan ta e loa I le asto anai ina ua le talia ina le ofisa o Whemalanga Inga New Zealand lana talo sanga e ui olo iai uma visa o na mātua ma isi o na te e o atu lava I le lua whiloa valo. O le whaamtalanga le ofisa e tele tupe ale au whailafonga New Zealand o le hawhaaluina I tonga fitinga o Jonathan e lata I le luas fulu a whetala ua foa e tangata e ala atu I le kiva little page e fsoswani e tutongi I tonga fitinga o le tamai titi o le whaanaunonga o lona tina ina ia mawhaiona sila fi e tangata le whaale tonu o ia inga mauna ia ile ofisa Whemalanga Inga New Zealand ina ia toi tanga I polisi o lo lama tia I ola whanau po o tamaiti mamai.
O lo ngā lulue mā losi lau whai ngā luenga le ea New Zealand ina ia wha titi ani wha awhitau le wha alawe ina ile au nanga le company wa alele au wha atino le titi e lau whai ngā luenga wa alele ile a so wha pia ma le aso wharaile e mafua le titi e ona o tutongi ma le tūlanga ia lato ngā luenga na wha alia le ea New Zealand e wha se fulu ono whai ngā malanga ua le wha atau wina ona o ia solo titi e na ngā lulue lau whai ngā luenga e toi wha atūlanga awanua malanga o tangata ma fisoso ani ile lata ile to iwa fe lima se lau pasese ia wa afia ia lato whai ngā malanga e ei pasese ufso ta isa o yele company e wha atatau ile to suinga o lato malanga pe to tala fo itua lato tupe po le tau fe wha o ngā inisi taimi o lumanai pe ona wha alia Jeremy O'Brien o le ea New Zealand o le wha amatalanga le whailau tusi o le unia tangata whai ngā luenga ale eto Rachel McIntosh o se whai unga muli lava lea ua whaia lau whai ngā luenga o loo i le uni ona o le fie i le maua se mali lienga talu mai le lata i le se fulu masina o whaia wha atala noanga e ui e ei a launi wha opopo tangata whai ngā luenga i lunga o wa lele mō malanga u umi wha pea i mataimi o ese mai ai o lātou ainga peitai e to tele i lātou e whia ngai ma wha awhi tāuli i le tutongi ngā whale no fo mau tutongi pe a fua i o lātou tutongi a mata i le taimi nei i la loi folta i ono sifulu afe tāla i le tau sanga. Wa whaalia atu ngā lunga o leo nisi o amionga le tau pulea, wa waia nisi o pāti po o fia i Dunedin o le Flow and O, o na ua moli mawina nisi o tamaitia o ngā university, wa whea e lunga o tawa lunga o whale, e yeise tamatala wauna manu ati ngā ina i lea solulu, ina ua pau peitu sama le sifunu mita le maua la lo, mai lunga o se whale o le university o Otako, na mawai ma se whangu waina, e uie leo se tama o ngā peitai, wa wala aule leo e isi, ia tau mamau e se mai ma leo o ina manu anga whaapea, ona o lea fōlinga mai, ua ta tele lea mionga, na ta ua le tala noa leo ini tangata ina ia o ifo i lalo mai tau walunga o whale, ma whaao o ato lato wha maunga ia lato university mo nisi whaatala noanga, na whaalia sa tini senior Craig Dennison, e yelo na talitonunga, ua tele taimi ua oi tamaitia o ngai whaafita rauli, a ole ia matalia lato wa senga, e fitu po le vaiaso i whaiei pāti no whanga ese, tele le inu ava malosi, whaatase maniami o ngale tau pulea, olo o lato mātau wina. Wa le fifia nisi tamaita i whaatau, ina ua whaise whai ungal whale ofu le Augustin, e le toi sui na ini ofu la popo atu, na ilo le numero sefulu ono, ile lo manai, na whailo e Kelly Cole e ana iei tu ainga ofu, o le ana o le numero valu po le size 8, i o atu ile sefulu ono, o le aia whaia ile lo manai, wa sefulu valu tau sanga o yesu ina ma whaia ofu i tu ainga si taili ese, ma tau ma whaifo i wha amalia ina tangata uma, sama sani o na ia whaia ofu whaata watu e o atu ile la popo ai lua se fululua peitai wa tele tau sanga e umane e tele ofu la popo ai tutoe ma toi whaata watu ini tau tau ngofie o ofu e maile numero valu e o atu ile se fuluono e pito silo na tau lia pio na whaalia le pisinisi na whaalia le Consumer New Zealand a tonu wale tele nisi filfilinga mwhaio na whaia ele a foi au nanga po o tangata e whaia i tu ai ngā lava o le pisinisi o le Costin. I ta alonga, e toi amatalia le afiafia le sofarele nei le ta amrusanga la kapi supa i le ta alonga mua le whaia i Dunedin. Ai o le awana mua na Pasifika i lana ta alonga mua le o le ta alonga i male Fijian drua i lau toka i fiti i le aso tona i nei. Mua o tito tuipu lotu, lua Millennium Sanerivi, tolu Chris Apoa, fa Tom Savage, lima Ellen Craig, ono Miracle Fai Ilangi o ia fo ili o le kapiteni, fitu se misi baya, walu se misi tupouta ai loa, numero iwa Jonathan Taumatene, sefulu Patrick Pellegrini, sefulu tasi Solomon Ala Imalo, sefulu lua Nani Laumape, sefulu tolu Lalo Milo, sefulu Fate Vita Ofa, mali numero sefulu lima o William Havili. O lau whaaleo leo, Samuela Moli, Abraham Pole Paul, Felici Sai Taufu O, Ofa Tawatevalu, Dominic Robetti, Siosi Ngini, Denzel Sāmoa, Glenn Vaihu, e amatata alonga i le whātolu lima i le afiafi. Tala whawia ma le siu whonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au.
O whaelo mai la official le tine mu ma whala velave tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le woli, i le aso wharai le aso se fulu ma le tolu o Februari. O na o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, ia aua le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a siasiane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. O le ua 20 minute te nei le tula e iwa ya o mai atu fa polo lua tatu telefon o nei tai au te fa fonga le tula se fulma le lua ya poi o le afari le tai o nei o le mo le no e tal no ma le sunga ya fa linga le ota sui le University of Victoria e tal no i tulanga o tapena o tamitia e le onga e o te lo fa fonga mai ni se matu o lo fenga i malu i tau ni te mil tau fa pa le ni na ma le tau fuafuaina wa onga le whanau so ta inga ma le study link o le universite ia moula mano e malama manisio vaenga le la tan no toi ma whaaringa le tai au mana ia a whariva ia o le mata upule le wo whalongongo ta whalongongo whafomena tunu le wo amata o na tali mai ia le Minster o le Immigration New Zealand o Erika Stanford ia pe ole ne whaaria le fionga ana e le tano e maua se ava no e whilo ia i pi whawhaingitān Minster le whoringa mai le wo o atu le mata upu ale ma nei al taimi tonu le mata upu le la taia mai tau le taimi le palota sa ole le walai loa ala tau a o ni le wha upwhai e wawa ai palota le Pasifika ia pe fies furu wafe tangata Pasifika e palota pe fies e la wafe o wha pe leo leo la tau o a tatou mana o tau te maua se pasene o palota ia le Pasifika ia whail mele mana o mai ia wa pe ono atu no autu na e tu so anafi te lo limas ful pasene Pasifika le na ia Winston ina o whai malte malo o tātou e tau songa ia le na tātou e kase ia saore le ia a te lo o lo wa manatu le mata pule na wa ia fa pe wal tatou mana o mua ia manuia ai alu a te ufa pe mai te ule te ia ule manuia ta te mana wala to e fa ngo fiel fa ngo visa Sāmoa no Pacific ia tau ngo fiel tau ule visa ai a fa le manuel application to e avel tu pel tangata pe o nisi na o ia inga nei te ule manuia ai te tau no ai wale waso ia e apala ilo visa sa wal tangata te fa o temni o ka se fa ngata sa ole le e au tātou ele o stele o tangata o me tā whauto e o nisi o mai whai poiponga o nisi o mai maliu o wā umas whanau e mai e asi mai nei lato mātua le ni ule mwhainto e malanga atu sa ole le alai o le si me ta te o fuele le mau o visa i Sāmoa o la o watu uma pepa na mana na o mai ai e o le pepa whewhiau e o le tusi al whaiwhiau o le mele whisi le roto o le meule to te tonu le ofisiale i tusi mai whaiwhiau wala sau e li lunga leta head al lotu o le si foi me mali en tātel noi o le tamale to sa wasi mesio na uso nei le ngase o le tamale e le faina malanga mai na o ia e tauna i se sio le fa na ula te o mai ai mau le visa le atali ai le mau le visa le tama o ita te loi te le lo tanga tele nei lo le application le tanga tele pe mal malamba ile sa tauna mau le visa le tama tauna mau le visa le tama fa le visa le atali ai o mai mau le atali o le tala le atali vai o fera la walu e le sa o tele o walu ona o ala na o walu ona tama ale o mo le visa tama esa o le e nem da una talu si ia a manu ia tatu fa moi o ka fa taile e alu lu te o fainga ia na ia inga na mana ia tu ia ma si ia inga e tau ona fa pe le e foi le fa fainga ia le vanga le na savlia na fi o le vanga foi le so ngo fi nga luenga le vanga le mai le kota ia si na vanga e foi le sila i pe fa pe o le ale family ina le vanga le visa sa o le ia wa fa foi le laki mai so le ai pe o suenga ri o le suenga nga luenga tanga le laki mai ia moni le ia un male ava no le mo ani nga luenga ia ele si vai nga laki lua fe lua tolu le fto manuel tolu nei sa o le ia o le me fa paona lo fa fta yo le mo pe le no e talo sangai ia sa o tonga ta tele mo lunga tele to tongi le tangi mai ele immigration e mo ele le pe fa nga luenga talia
Ia, tatou ui le sia utafa le o ai ale na sau pe whainga luenga nei le kota, whao ngāle le ili ngā luenga na sau i te ua. Mai maula wano. Tasi o nao le ua tā penal tatu pokalame. Ia tatou e tala noa fo ilea i le isi tu lai i luma ua le tau tasi whasalonga ni Wellington. Ia, na, ia la tatou pese, te pen mai pokalame University of Victoria. Foi sisipo o le vasatasi mani tau pa amazani le kuini selani le ngalo Aotearoa o New Zealand le paitoto a Sāmoa i le lalo langi le ngalo Aotearoa Sāmoa i New Zealand Malo le tauatai So se tu singa ingoa Whawhetai poai E te numera tasi I le wanga papalangi Le uta leo te tele Te tonu o le pale mene Le ngalo Aotearoa Le toa ingo Sāmoa
O whaelo mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le awoli, i le aso whareile aso se fulu ma le tolu o Februari. O na o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o le tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele, i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a siasiane le tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. Ia, whamalo whaftai nei tūlau tai au, fia whaelo atu i tātou tunu. Ia, le porkalamene le Universite Victoria, leo maula vinoa tala noa ma le sunga ia whaalinga leo ta, o le sui o le Universite. So i fua manuia nei tai au le sunga whaalinga, malo so i fua. Ia, whatalo whatutu fue, ia le nei tai matango fia, whatalo whatu fo i le, so tātou atunu o Sāmoa, lo whaafonga mai tātou porkalamene nei tai au na le atua, mau lātou whatua, nei o tātou ta māmatina mātutua. Ia, se ia o lava i nei whanau, ia whatalo whatu nei tai au. A lore so i fua whalinga, manuia tau sang fo. Ia, whapena fo i tu fue. Ia, manuia mai. Ia, olo manuia mea uma, ia olo o whaanga solo fo, ia porkola me o le universite, ia mga luenga fo i o le nei tau sanga. Ia, ole whai maali ea, whai maali ea, ona umi fo i ia le tātou tamo enga fo i le nei tau sanga. Ia, whaaftai ia le atua lo o maua pen maa losi e awa fo ile au nanga lo i te tono universite. Ia me se foi e kāle sia ma nu maa inga. E se foi tā ua mene o malo longa e mua e whafowina le mawhawhau, whafowina le malo se tino. Ia sa o le tau no anga tu foi o lo wa yaso mo mone nei i te tono le ngaluenga. Ia e o te sa ave foi nei malo longa. Ia sa no foi nei Wellington e le ini malanga na ele le ale no foi Wellington ia chef foi nei se linha wa foi nisi foi o fuang ia e faftai le li o le oto amata le foi ngaluenga a matou i tono universite ia sa tama fai lava ina ia mawose ava noa mo na yalo manai whanau ia manai na yo tātou tangat ia e sa ni le le latou tāpen penanga mo le nei tau sanga awa foi ia tono le universite. Mahalo, e o te loa o se tau sanga lente nei pe atu te pa i le whaamalia ina fo i le loto a mese o tau i e whianga i matamaiti. Ina ua i tau mwhai o ista maiti, a le o tā pena e whawhiroa ista maiti fo? Ia, sa o li, o le whaso longa ana o le Polkalame Universite, i e isi o maiti tonu, ia e fo isi o whai, uia mau atu anga i atu fo i ngā luenga, ia ma au nanga fo i nisi o i tu fo i o le nei, atu no olo tātou, iei po o le lalulangi atoa fo. Ia ona o le tamawhainga fo i te tono o le universite i ala fo i whailonga. Ia e pi o le mana ia nā whailonga, mwhaina whaangai te tono o New Zealand. Whai fo ina whaangai whawhato o New Zealand. E tata le tonu a o le tele o whanau ia na tau whiangai le tolu po le whātau sanga e wei. Ia lunga tau whiloa i se mea, toi whamana tu umatala o tau mio le oranga whaingatā, le mio le oranga onga. Sa li, ia e pi o ina e toi te pai tua i nisi fo i o vaenga tāua. O le mana ia nā o te tono o l'universite, e le ngata o whailonga e mau. Ia ai o nisi fo i o aonga fo ina le e whesoswani fo i nei whanau. Pe whesoswani fo i nei o tātou tangat e ala fo i te tono o ngā luenga. Ia ma le whainga e te tau na whai ia le soifuanga. Ia pe o le mana ia na e whaingoa e whaperitani o le experience. E le na o le qualification. Ia ai whaopopo ia ima le experience. Ia pe o nisi vaenga tā uana e mawhai ona
ona maua le tangata ia I totonu o le universite. Ia, mahalo whaftai. Ia, ia. Au mea se tūlanga o lo Yale University nei teimi au le ta se atu tamta upu alo ia nei tai au. Ia, whaftai lawa tu foi o le teimi nei ua whai u foi ia le summer school ia o le sa amata lia ia November le tausanga lua wheluolim. Ia e whaasolo mai ia whatoa whai ua ni ia February. Ia o lewa amata ona ai u foi ia le tama whainga o nisi foi o na i o tātou tangata I tonu o le universite. O le summer school mo le sila fio le tātou atunu ia e pule lava le tangata pe ave pele ai o inala ia a le ai asenga luenga se si whaia I le whainga tausanga ia po le vale o November ia ma February ia e mawhaiona ave lato pepa I tonu o le universite. Ia e le tutusa la le umi o le summer school ia ma kwata fo ile la amatalia po trimesters fo semester le la amatalia ne tausanga e na le ono anga ile valu ia vai aso ia e fa polkalame fo ia onga I tonu le summer school ia o trimester po semester I le masani ona ave e na yotato tangata ia po tamaitia onga fo I tonu university e ta isfulu dua vai aso ia e whaia sina te leo le esenga. Ia o le summer school api tau whainga tāla ona e le umi tele. Ia ai o ngaluenga umale masana whai tutono le sfulu rua vai asu. Ia o le ua tuu tutono le ono anga le valu vai asu. Ia e whaia sina vave o le. Ia e ma whainga tā. Ia ai wha maloa inisi fo I ua mae a fo ia po ua uma fo le la tu summer school. Ia o le la pe tasi pe lua vai aso e whai esina malo longa. Ia ona toi wha awau lea o le lato ta mo whainga le neitau sanga. Ia o le vaenga lewa iei mātou, ia po le taimi fo lewa iei mātou tu fue o le aso sa a te anei. Ia na sifi mai ei ia nisi o alo ma whanau mai nisi tu o le atunu. Ia po le laulangi fo. Ino fuanga le universite la wa umma ona tola wapi ia e tola wapi la wa umma na fa por kalame fa ta tia ia e no fo ia la to ia mo le nita usanga ia e pe yo le mena po fa pispisi fo I Wellington e netem ia ona o le wo mai umma ia le ovanga ia o nisi ia o te momone wala to mai Wellington ia nisi fo ia o te momole wo ese mai o la to ai ia e pe yo le silent ni ia lena sifi mai ia nei tangata ia ai o le vai aso fou ia e amata ilo ia le Pasifika ia po le orientation new student orientation ta tonu ia e anga ia toi foi ta po kalame nita ai pe o mena le wa fa nga solo o le university ia o le lua vai aso le ia vai aso nei ma vai aso fou o le fa masani ia o nei o tato tangata ia ai me se foi le lautele ia I le universite ona e tolu foi ia campuses ia buildings wa umona whatatia e awai atua ia nei o tātou tangata ia me se foi tamaitia onga e a o tau inai foi ia pe whatanu inai foi vasenga e te whaia la sina te leo le universite e mana mia la le lua vai aso ia e whamasani ia tangata ia po whianga ia tua i o lātou vasenga ia po fe fo e fai o lato por kalame a fai o se presentation ia po ni lato fulfolanga po nei nei o lato wata fo I tusi pe a fai o lo avele artman design ia e fu la vai o lato mata upu mo malo e fa ie nei fa na ui no foi Wellington e o le ai o atu sa o le fale a te fengitani nei matu fo ie no foi si tu lo langi fa fo ni usila ia fafoto Wellington e Sāmoa ia te momole o ese mai fa na o mai le o langa le o tuto tasi a o to tasi ia sa o le tu fu o le mana ia o le so na fina sa o tala noi fo inicio na io tato tangata mai atu no fafu ia me se lava ia le Pasifika ia leo mai lalo o le Manaki scholarship ia po le scholarship le fa pito mo na io tato tangata manisi fo I fafo atu o New Zealand ia ole mana ia o tala no atu fo nei o tatou tangata ia o ua look forward ua matua I fia nei o tatou tangata o le la a mata fo le la tou fo I
fuafuanga mo le nei tausanga. Ia ai pe o le mea numero tasi ana pe o se senga na le teimi nei. Ono o le sa masani lava ia a mai ala to a unga ia anga ia to la to matua la ia o la to a maota mo la to lau ia al teimi nei. Ia a uma la to vasenga. Ia e o ala to nei fale wo mona tu fa pito mo la to. Ia na la to wa ia pe no fo fa tasi fo imanisi nisi o tameti ia po tangata Pacific. Ia e pe o se senga tele na mo na yo tatu tangata. Ia e pe o se ngaluenga na mo i mātou e tama whai ia tama whai a mātou ia tau whaatutu sa ma le mesa ia i te mea o ia i Sāmoa ia po whea lava o le Pasifika ia i le whaupu whapiritani ia family orientated. Ina ia tama whai ia connect ia connect pia ia na yo tatu tangata. Ia male nā fōi fuafuanga ia po nā fōi le nā fōi surrounding mo i lātou. Ia, malo, whaftai. Ia, whaftai lava i le universite, o te lor tatu universite, o iei lava le team whapitoa, le Pasifika e lango so soni tatu tamaiti. Si au mai estu lango le whiro inga lea orientations po o aso mataimi, a oi fōi lātou e tauna iai, whamul mole. Whaftai lava tū fui. Ia, o le mole sila whir tātou atu nuu, o le New student orientation ia pe ona fai atu foi ele temi o sola ia e pe o le ava no le fa masani ai na yo tatu tangata ia i le ngata le university a toa e ala fo i vasenga po potu a onga ia e fa masani fo i le sita mai titi ia po le si po se Sāmoa fa masani fo i se tasi mai tonga ia ma me fa pena o le tāua ona e tolu tausanga le la a tama whai ai ia nei o tātou tangata tutonu universite. E mana mia la se sosoani vo inale ia pe mana mia fo ni se whai matala noa ia e wha mana ia fo ia pe whai ngofia fo le lātou fo i taimi tutonu o le universite. O le orientation na e tolu ia orientation wha pitoa o mona whata atia l'universite o le new student orientation general ia mo tangata umalava ia e whaftai fo l'universite ia wa e fo se manatu e ia le orientation na Pasifika lava ia e fo le orientation ia mo na yo tātou tangata Māori ia o le e whapitola se talanoanga mo le Pacific orientation e a matana le aso atai au o le afa o le iva e fat o le a mata le orientation le aso tai au ia e a mata i sina malu o tai au a mata malu sorry o le iva e a mata le welcome o le welcome Pacific orientation pa malu luatu e le se malu o tai au fato a mata le vai so fol malu o tai au mo le aso tai au o le iva tai au e a mata le welcome mo le Pacific orientation ia o le welcome lea e na o tameti ia po tangata onga lava e awai atuai e le awai atuai nei o tātou mātua ia whato a o atua nei o tātou mātua i le aso ngafua le afiafi ai pe o tae au le aso whare le aso sfuru tolu o Februari a matail ia le orientation mo nei o tātou tangata Pasifika ia e a mata i le welcome ia mo mai le whaaulu fo i Pasifika te tonu o l'universite ia ona whaasolo tua ile ua umona whaatatia ia Polkalami ia awa fo ia le aso atai au o le aso ngafua le vai aso fou ia i le aso sfulu ono Februari ia e peo na whaeloa tu fo i nei o tātou mātua po nei o tātou tua a ia le welcome evening ia e whātaunu uina lea i le ono le afiafi o le ono le afiafi le asonga fua le vai aso fou ia e pe paulava lea o le vaenga o le orientation ia e mana amia ina i o tātou mātua o le mānei a foi o lea Polkalami tu fue e tala noa ia mātua ia ma le au whainga luenga lo ia i tonu o universite o le mea tāua lava mo tonu o le manatu tāua lava mo nei mātua o le fesili lava mātua po o le lei ia le universite le la au ai ia po o sefe fo ia nei o lātou aloma nei o lātou whanau tonu o le universite ono le universite whaisina tele ia e pe o le au nanga na i mātou ia wha mauti noa i mātou
i nei tua a ia ai mese fo i nei o tātou tangata mātua ma se o tātou atunu o le tolu tau sanga le la ia e wa ai e mātou e fisosoani i mātou ia awa fo i ia nei o tātou tangata o le ono la le afiafi le asonga fua patau nu o iloa ia le welcome evening le awa ia tuai nei o tātou mātua ia manisi fo i o tātou a inga ia ma e ka le sia o lo fia awa ia tuai ia e moli mawina fo ia ma tātou tal no ia po ani fesidi o lo o mana mia ona a whaasoa ai ia awa fo ia le malamalama si le fia o si o tātou atunu a matalo le mai le asonga fua le na e taula vai le aso tofi ia ua uma ona ia ne fuafuanga ia e sosani mātou o le tele me sosani mātou o le timetable ia por whaaso longa o vasenga ona e whaia sin te leo le esenga e le peo le kolisi e amata po le hiva po le afalvalu tae ai umatolu o mātou le universite a iei alba senga le tangata po le hiva tae au ia ona umale le sifulu ia whatoa whaile si vasenga po se mea sifulu lua ia iei ava senga e tau ale lima ia e fuafua lai ma tā upu ua fitfilia e nei o tātou tangata ia e mawhaiona mātou sosoani e fo i mena tau o timetable ia o le ID card e mana mia lava le ID card ondo le universite e tatala le luasfulu whaitu la ia ai ona a tālo le lima pe ia tālo lima le afiafi ia ua tapuni ia ai mana mia loe e tamaiti a unga ia ID cards ia pe awhai e fio atu pe tu atu le lima le afiafi ia o nei vaenga na e sosoani mātou ia mawhaasino po tu a onga ia i nei o tātou tangata e whawhaingo fie a o lo le temi a mata iwa senga ia ua lātou i lo uma nā mea uma ia e whawhaingo fie pe sosoani e fo ia lātou i tatonu fo i o l'universite Malo whalinga tu sa lau le haso atai a mata le iwa e whailai o le ale tres wai tolu tātou loto a o Kelvin Parade o le Tempest Kelvin Parade e amatai ia le tātou por karame le aso atai au whamunimole tufu o Kelvin Parade e whatau nau tamaiti le aso atai amatai le iwa o te me mai ai e i le tolu le awhatolu le auli ia po le afiafi fo i i le por karame o le temiana e i por karame mo le vai aso ato i le vai aso fou le vai aso fou ia o le aso atai au ia ma le vai aso fou vai aso fou e po se meo le awhatolu ia malo o mo lava no e atu nei fa na un filo ia auto mo isi a fisili ma vai ngata no o le mato no ta inga na tu fu o le fisili o nei tatou tangata ona la ese ia vaenga fo ia mamata upu o lo tama fai e nei o tatou tangata ia e manai ale fisili mai ia mato ia ona mato sosoani atoile mahalo fa tai ole filo inga le van so fo le filo i matua tasi ale so yo to i matua sa ole tu fu na le fia ole songa fu e a mata le por kala me a matua ia i le ival taiao mo na yo tatou tanga ia tamitia onga ia po na yo tatou tanga tolo a pe fo ia mata ai mo matua ia e su atu i le ono le fia e a mata por kala me malo ole study link si fez so nonga telen tambitin to filo leva ya so mo miela so sonit study link ya fafta la tu fu sa le ya o mai ale aso nga fu ta mai ya termine o tele ona yo tatu tangata o fesidi fu i le tule study link ya mo si la fiol tatu tu no o study link e fe so soani awa fo i le toninga o pilio a onga ia ai mesha ia le tulanga le ia le tertiary level ia so se institution lava po so se a onga lava e so soani ia study link e le ngata ia matou o tono o universite ia ai fo ia Welltech ma Polytech ia manisi fo your private institutions e so soani ia study link o e tolu a vaenga tāua e mawhaiona sosoani ia study link o le vaenga momo o le student loan ia te tonu o sila fia fo e tātou tonu ia le student loan
ia e sosoani i pili o aonga. O le vaenga na mana mia ona toi totongi tangata lava ia pe a uma, ia pe a mau foi singa luenga. Ona lawa uma ona whaailoa ia e lo o maua uma i tonu o le system ni usila, ia o lo o iaile longi e tatauna ona toi totongi. Pe a o te me e ngalue e pe whainga luenga ai. O le vaenga luna lua o le living cost. O le living cost e mawhai ona sosoani i tangata a wā foi ia nisi foi o fuafuanga e ala i totongi inga o whale ia o lo nofo ai ia po nisi foi o vaenga i le tūtau me tau mafa ia po me tau sami ia manisi foi o pili ia ma me whapena o le vaenga foi lalna e mana mia ona toi totongi e wha o popo i le loni pe a whai e yeise loan student loan al tangata. O le vaenga muli o le allowance, o le student allowance. O le allowance la e le mana mia ona toi totongi. O le sosoani na le malo i tangata onga ia potamiti a onga fo. Paulava paulava se o le mea la i le student allowance. E fuafua le student allowance i le earnings a mātua. Ia po o se leni fu i maua po totongi a mātua mo. O le mea le ngata ilo uiloa a whai e ele combined income a mātua e ovatu e valusfulu awhianga i lunga. E le eligible pe le mawhai fui un apalaila le tamaititi a onga i le allowance. A whai e lalo ifo le valusfulu awhi le salary. Ia e mawhai ona apalai ai ia le tamaititi a onga ia po tangata fui o loo o tauina tutonu ni university. O le e sosoani e fui la nei mātua tuloa solo parents pe a whai o lo iai a iai a se sili vanga i tolu mana ia le whailo mai ona whaiona ona ese ia na ia tātou tangata malato situations e se fu ia mana ia la le tala noa mai ia ona mawhaile ona tala noa atu whailo atu le vaenga tā ua ia pole i tu e te tauna titi lo e fu ia na ia tātou tangata o le taimi nei tu fue e peona saunua foi ua tele ia nei o tātou tangata manai o manai tamiti a onga ua mai ai mātou ono le study link o lo fesili mai pea i documents e mana mia po o pepa mana mia whataita inga e mana mia ia le proof ia o le evidence o le income a mātua e la isi tangata ua uma ona lafo tutonu ia mena ai o o sau pea ia le message na e mana mio na sendatu o le telena ua whapopole ina i loa ia nei o tātou tangata ma tamaiti a onga ia o le tele o tamaiti ua maifa mai ua umana lafo o se tali whaingo fie sosoani atua i nisi fo iolo o iele tūlanga na awar popole a whai o nawa uma ona lafo i tutonu ia mea nai mana o mia mai e study link sa whailo atu a whai o nawa uma ona lafo i tutonu awa te pole o le mafu anga o lo o iai pea ia le na fo i whaasitilanga po le na fo i message i le natou poto ona e iai ia tangata e iai ale poto tangata mo le study link e sosoani i lato e wa aipo o amea mana o mia o le mafu angala e le isui ai la ia le mena e sau le lato poto ia po le message fo ina e sau ina ona e le i o iai ia le whaasolonga o ngaluenga a tangata tonu o le study link a whaila e le i o ia po le process e le process e study link ia pepa ia wa umana ona lafo atu a whaila e le i process pe le i o inga luenga a study link ia e le suia fo ila ia le message nei sau tonu o le student port o po le study link porto o tangata o le mela na o fa pole ina ia nei o tatu tangata ia tamaiti ona ua lafo whaafia ia documents ia ana e sau ale message na whaamole lafo atu o le mafua anga ona mo le sila whio tātou atunu, pe ona whaitu fo te meo sola. O le study link, e le na o Victoria e apalai tatono le study link, o lo iei fo i tamaiti Messi, o lo iei fo i tangata i tatono Wow Tech, ma Whitireia,
ia manisi fo i matua to tel ne tangata o apalai pe a fai o lai apalai i le student loan po le study link ato so o le fai loa tu tatu atu a fai o naua uma o na lafo i tutonu ia pepa fo i o lo mana o mia study link aua le pole a fai o lai sawa le message so send mai aua le pole a fai naua uma na whaatau nuu le vaenga fo ia tātou lava i o le proof o le income ia po le license po le alawa mea lo mana mia aua le pole e al te mea o ai ia ngā luenga le study link e process i le application nei whanau ia ona whaelo mai le nātou o le te tonu e whaelo o pe o le mena sa tu atu fo i nei o tātou si o tātou atu nuu le tausanga mawai e mana ia le whatau whatea ona o le mela lea ona o tena nei o tātou tangata o la lawa mata wo mo le holiday ia sa ta fao ia ma ofo i mafuta ma ai ia ale wa ngalo na fa mele le la wo o temi la mata ale wo to ia ele se me ia ele se me ia a wol pol e ia al temi o pa wala se fautuanga mo tato tunu a fai o lo ia e me sia la to lo tonu le universite a mato la ia Victoria a whaioro i meli atu ale investe o le mana o mian tutongi pili o le tango o le tangata pota me titi a onga e ma whai ona take le photo snippet le tutono o le computer ia ona e ele message e mai a study link e whai mai whawhitai o le ua maua ia pepa fo i le mana o mia ai o ele i process e se le whawhitai o le ua maua e se fo ile taimi process ia pepa a faila o mo le melina le faftai mo pepa le la fa se fufuang ona tango le tangata pe take le photo fo pu elat ona sin le investe fai ile investe o le e process e study link ia se evidence ia lo mail investe okay le fa nga yo ai paula va o tuai ia le study link mo le tina fio tato atu e so ani fo ilato ona moti loa ia e alu nei vai aso fo e senda tu le e Victoria ia le email totongi pili ona ole tu la fono ai e mana miona totongi pili ai le amata ia basenga ai o le mafu angala na pi e lafo mai a le university mana mi tongi pili ai a pu e le tangata le ato le emailing na mai a study link faftai o le wa mau ia ona ngale ala woi loa ele mato finance team ia pole fees team mato okay o le e process e study link ai paula va what mo le sila filta to no malo o leva no le la o tu te miti tai au a mateliva tau la fultolu e mo sa no italiani officiali na ta o le tu ia fa forma il matu ai ni officiali tal no to ia le sunga falinga ia au fa na tai tamiti fo fa to ia officiali falinga ni officiali e me so ta to le son fu matu fa na le ono ai le valu le fiaf ia sa ia le study link leva ia ia o nisi officiali sunga falinga o time table ta mai tia e matai mi lato mata upu e mai fena so sani ai ia sa le tu e mesi ta mai tia to laptops fo wele fata ua ia le Microsoft mai por kala me tu e so sani io mato fena download lato laptops ia o me uma lava na o le so ta ia me se fot wes fo mai le so fuanga ile so aso tofi ia so sani mato po wal me ia watu na tatu tangata fisili e so sani e le lo ma to pe a fai le fisili mai le fisili mai ia ona ma to so to tele ma to on fai ona ma to so sani ana tatu tangata e se le card e se le ID o le IT card ana ona tasia ona tala fai to o university so sani foi fa pa o ele passe se le train e mo ia te skanta a tamitia onga ton i feo inga fo i lungo train ia me se foi pas en fai na fai tai au vai ngai pe automate sa oli en fai e mo wala le o le ID card
e whatoa maua pe awhai e maua il tangata le email I mai le mātou ID cards team. O lewa ready leo card. Ai ma whaina pu e tai au se ata. Ia, whaina pu e tai au le ata. A tumu forms. Ia, whaina whai tai au, ma le vai sfo. Mana ia le whaatea. Whaatea a lua le a lawa umo ona whaatea ia nā fui ia fufuanga. Malo. Wharinga, e si vaenga o te toe te fia tano e whalau tele, e mele o telefoni mo mātua e walau atu. Le hei tu fue, paulawana o temine o lo sauni atu fo I tatono lo whaafunga fo inisi o tātou mātua o lo I einato whanau o le tausanga muni nei tatono o kolisi. Ia o le whaasolonga mātou tu fue ngā luenga. E umalo le orientation nea mo tameti le la amata tausanga nei. O le mātou au nanga po le mātou fo I team tatono university. Umalo le orientation a nga ia tolo I mātou le luafi lua fitu. E sosoani e loa I tamaiti le a onga I tonu o kodisi. Ia mo le sila fia la o nei tua aia ma nei o tātou mātolo whaafunga mai. O le la amata e umalo ia le Pacific Orientation. Amata fo I ona mao atu fo ma le tamaita ia tapu. Le mate to lua. Ia e whaangasolo fo I por kalame e nisi fo I tu o New Zealand. Ia whaila o se tu alalo fo I nei o tātou mātua. Ia tata noa nei o tau walo. Ia pole ase taimi e o atua I mātou ia I tutonu fo I o awhai o Hawke's Bay. Ia mātou wanga ia tu fo I a onga. Ia tātou tala noa ia ma a ieni fesili mai ia o na mātou sosoani atu. Ai pe o se pawana o se waenga fia whaelo atu tātou atu nuu tu fue. Ia, mela numela mo ni se walau atu. Ia, o le numera o le olua lua. Tolu o ono, fitu o, fitu lima. Olu o lua, tolu o ono, fitu o, fitu lima. E mole atu whaftai tele, whamenuia ngā lue ngā mataneta usanga, o le a tō ngā lue, tu sa o tō mātua o whanau, a lera, tōru tausanga, pe whātau usanga, lela tō whiro ye. Ia, whaftai lau tu fui, whaftai fui tātou atunu, tāpuai, ia o le mātou manao, ia o le tatalo mai pia, mai pia, e sosoani ina ia mauan maalosi, ia awa foi le au nanga, ia me se foi, le sosoani si o tātou atunu ai moli atu alo whaanga ia o le universite ia nei si o tātou atunu nei o tātou mātua ia ai mese foi ia o whamanyanga foi mo alum whanau ia ma nei o tātou tangata ia tātou whelai le aso atai au ia ma le vai asfou ia le pule alofo le ali soifua mai e manuia ia soifua manuia na sunga whaaringa leo tā sui Universite Victoria piona tala noa Port Kalame le taune ia whasoifua whaftai. Sāmoa ai sauwha atatau o le poto e a oina ia whaasolala tātou tau sa ili o whea le sili o le poto lava e a ea matamali
salala o salala a tau tau sa iri o te ane sili o le poto na mae a vea matamani Sāmoa ai sau wha atatau o le poto e o ina ia wha asalala o salala tātou tau sa iri o whea le sili o le poto lava e a vea matamani
Whawhiwhianga mana whepese le Mika Sisters o le taimi lea ua tule mai sfultasi minute u te nei se fulu, tai au le stofi, tai au mātango fie, e o whapopo ele li lo soifua molo. Wala awhale sfulu ele tato por kalam whapito le nei aso. O le aso le auri nei le tau le tasi e mai ele tautua nei porirua, e se e atu leo whasa lunga i Sāmoa ele tato ofisa i Lanovaya. E ona se pa ele tau le tolu i le fiafia na nei. Ya o tai au le valu i le ofisa le vai tau i nei timu, ya o te iloa e o masani ata tau Wellington e ia swing o le tau le isi lua sfut whai tu lau i luma. Ia fua i oe a mola vano ne le fiafia mo ai lau vau, ya. Ya po hala wa fuafuanga e fia fai. Ile o le sto na ile na e fai loa mai e nei timu o tai au na e Paolo, te lena Paolo. Ya o te tari tonu e pea na masani e toi sui fo i tau le isi lua sfut whai tu lau i luma. Fa malo nei tātou paanga o lo whafonga mai tātou whasalonga. Ia le tina ia sina te tuua, ia o le sunga tu le epa matautia, pua Maris malo lava tina te rini. Whalitua ia fuai mamau, ia sunga Ellen, ia awa tama pese, ia lo whatere atu malo lava le, so i fuamanuia le reitai au, ia mafo Eric, ia aio ma o manuia mai nai Sāmoa pea, ia tau lima si awao whaftai tele, ia lo whatere atu por kaname. Le o tātou mātutua e no whale lava mtāpita poi mai e o le tautua le nei e le siu whongo le lau mua. Tia maa, ia mali whawhiwhianga pule au au le atua.
mama o ionisi le fia tangata fia poto manatu fia sili wana o ialava fia malo si peina maaya o ele tupulanga no tasaulo tonga nei male mo ile taimasa na o maile a oleoti ile le fa auta uta pulele tua mea uma pulele tua mea uma pulele tua mea uma mea uma Auile malanga na mea umalanga mau te me ala na o malava tagata au soe tu lai te o matasi te moni e a betana tasi de ala de lai Mame mai nei e tu ai o lo o fa atali mai Sama vali vale mai a wale para ai Mame mai nei o mai Ei tu male sau ai Sama vali vale mai Yesu e o mai Malipea ilupa ai mata kukuna Malipa amalosi Ei ando mai boni ibuma Aoso mai lela Wa etele lava Malipea moia Odo oyan male tama Mame mai nei e tu ai o lo o fa atali mai Sama mali vale mai o wale para ai Mame mai nei o mai Ei tu male sau ai Sama mali vale mai Yesu e o mai Oh my, how come find my? Oh my, oh yeah, oh night. Now soy tu la, te o matas. Oni e au metana, tas de ala de lai. Also my mela. Wa etele lava Malipea moia Odo o yan male tama Mame mai nei e tu ai Olo o fa atali mai Sama mali vale mai Awale para ai Mame mai nei o mai Ei tu male sau ai Sama mali
Ua whaelo mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le a woli, i le aso whareile aso se fulu ma le tolu o Februari. Ona o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele, i a whaai tete, o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai ei ni mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, i a awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, i a vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a si e siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuanga. Maro whaftai ma le tua le au tau longolongo nā ma le tau mori mai le vaenga o le fui mua ni usila e mese tātou nei tu o le atino ia o tae au nā e malo loe fo le lato tau tua mo le tasi le tu la mai le sifulu luanga le tasi ia e mātala nei tātou nei whātuai atu stawa le fui mua pia e vala wina e a le longolongo mai e whaitete mātala le tātou. E ele komisi na whatuina le malo le e nei ina ua oso whaia le tele o pisi nisi nei tangata initia i mei o sa wanga fo i el tupulanga le o whaaleanga ngā ui o loa. To li mana komiti a le o wha mauni o mai o wha maa vai stangata e to tolu ia e isu i le komiti na o wha maa vai le la il fuanga le malo pe fōringa meo le la toi whata ape le komiti le o le komiti ia ia la tau nei sa vava ai mata i tuina ia le se fsosoni foi le malo e no nei tangata i fai pisinisi e whaaleanga e tamaiti po tupulanga manga ui oloa. O te matatua i le istangata i le Hata Valley po le Apa Hata. Ia na whaila na tala i lungo le news. E manei al palmia le latu i o ilona whale oloa e moe eina te ilo e whengtaa le mele o le vava ai o le pisinisi. O lu tauna le whenga i mana i tangata i fai pisinisi o le e ale ngata tau ngata i o mea umalawa tau pisinisi. E lau fiele rent o le tau o loa e whatau maito e whatau watu. Ia o le power, o le vai, o le interneti. O a uma mea mo mia e tōnginga o text, tōnginga o le whenga aluenga. Ai ata le pelo le whale matoi ngā o ia o loa. Ia o le te levo na o le whale tonu. Ia le alai o le sinamata upu lea di e melitai o nei. I le neiva yaso. Ai fia whasoa mai le tato mta upu lea e whatatau lea soane nafi pia ina e awai o lea fui soufina ngalo le whamoe moe. Ia mana i fui lo wala au mai le tolu walu lima lo whatasi pia uma tato news i le sifuru lua. Ia po tai au le tato porokala mea tai au. Nei vaenga na tato tala noa ma whasoa ai. Ia ai la whawau le tato whawhifianga o le tai au. Nei minute e whafonga le tato porokala mea. Ia ole toi fasala wino tala la urungo nei vai aso fa tau tai le son fu ole vai aso nei. Le manu Sāmoa. Yo le manu Sāmoa no fa tu sunga tai fa mafu fa per sunga ya kwini sa video. Mai o kilani. Sai mau se pai fai ka penga nga ka ma solingo wa mau o fu vai ko nginga lang moanga o kai milia ile mo su e sau TV ma le kele o kala pa ko ale fi ko weling kong ile kasi ma fanga o ngai ma kua mata lenga ai nga su i mai le muri papanga kale apa ai o so fa po se i ka lo akama ai tu ile fal kalie inga o kia ko li apalala mo mai Kenya ke va ai ke ya ile punga mai so fai popo i lalo le post ko sekia so ai sko ilang o base mai kamika o like ka ele sami punga ilunga sasa i lalo ele kai o makangi pa bea o wala bea o la ma fa ya hani mai lo o fu kala ai sai le manu Sāmoa ya my lord fire my lord fire le manu Sāmoa ya my lord fire my lord mai ingilang ai akala kasipo jok ka make iliko fu jerry lefo se ole awe ka alo le fako ka mai pule ala ko loko como mai se si hua mai kong ka ma fautu oto ole ka ngakai palau e makua i leilo aske ai muli aku ikua service me nga olo ai pefu la ve ai la malaka ma o mika ele pesa mino nga ole fia pa i ma i polo kuku angimo wale mai mo sangi e ko skep ke ba ai kuli o male au pe ai ko fai mai nyau me fo lolo lui
ila lo lau ai o makwai o va lo rapo amalo sang so o ila lo le po officer travel rainers o sanga e ko sa o se simale malu e lo le po mai a lo e pu mo le manu Sāmoa e my lord fire le manu Sāmoa e my lord fire Papua ia la ku fasi kama isusuki nga ai pai a pelu fa ai uma fuli kama isusuki nga e ese malo lo fa ia se ribi male au ofiki como kasi mai lo uso e fai sau malo lo mala kiki se i kasi e mika se ni o le pu siamo wen kongi o le ala ukala so o siamo wen kongi ui mauno o lo pulo nalu male mana o lo karikong ngi kile sa ukala e le kai uma o lo fia aka o le mali e kele o la unga kong ya kama o mai potu ko pa la ko fang champagne o mai ingilang pa la ko fang champagne o mai malisi au nga pa la ko fang champagne ai o mai ka mai le manu so le se fer ka champagne le manu Sāmoa ya my lord fire le manu Sāmoa ya my lord fire Ringi kalau langil finau mai ole manu a o fika ko kalang lafu o kasele mang mai ole mea mau fa mai wala kil ka ku sao ngale ai le ole pang si i kalau ka pau tu lo la fa mai gas chiki pom mai o fa ya wai solo male por fico Hong Kong ole mau wingai le yo me pueaka o si i ka ku u fa ke le masala fa wa ole ngi fa anga kama ole polo sala fa la fa ya o sasia ole si au so o au ka fa o lau ka lengi o lau ka alo o ngau ngau o lau ko lengi o lau ka kalu fa ngau ngau o lau le fa vai ngo fili le ngau le kau ale o ka fa ali mai luka ku ka pa au le manu Sāmoa ya my lord fire le manu Sāmoa ya my lord fire Lau, o oi o le uso makua Ka se kusi aiso e mai ngai a Timoteo Iosua O whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le a woli, i le aso wharai le aso se fulu ma le tolu o Februari. O na o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, ini wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele, i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha, ia aua le tūlafua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le whale, ma vili le tasi, a siesiane le tūlau o le fireandemergency.nz, moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. Le masina se I ngangani tasi maya Po ofea o iaila upenina Lo uali o lava na faya
sound tonight unima Opo uma o te taoto ilo moenga Mama fo tonight yo fallinga Se so tato toi feilo a iai Se I toi whaafo I mai lo unei fia fia La 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 Oh oh ele pele Ele mawhai nang lotu o inganga malu Ia so e tene E me mesi uma ai e nofo fine mu Ai so manatu te nau I fia uma A whaale tonu se so ua e tau na paile tu sipa ia o oi wa omisia Le masina se I e ngana tasi maya Po o fea e o iai la penina Lo uali e o lava na faya Le lupe le sang tui nai o lima O po uma o te ta o to I lo moenga Mama fau a tui nai o folinga Se so tato toi feilo a iai Se I toi whaafo I mai lo unei fia fia La 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 Moso oi sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni Tu mau pea se io o ile oti Ta la 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 Afio oe ai aluita Tu ye o baino tama Tofa ina soifua Lama sili le sasala I tu e fa o Sāmoana E fa atosina o anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pea sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro san mumu e te whaata patima e tuli usasu Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la a fio oe ai aluita Tu
fia lava e whaatalo whātul nei tai au fō, ma lo lava le soifua ia tau ma lava, o long whai ona mafuta mai pēr i le tautua masani a le si ufonga le la mua ia po le Sāmoa Capital Radio. Talo lava, le usui ma tato so ia ona I paenga fo I o mafo angatatau na le mwhen whaatanu uina le aso wharai le taluai, ia le uwha awa watu na tato pol kalame o talala walungo le vai aso, ia whaatasi atu ma le fionga le li pule afu masanga te alu mo resi, taltano I niso vaenga tawa ina I le fo I pol kalame wha ngā solo nei tael, alo sai whalau fionga afu masanga tala whalava. Alo fo I talo wha savalina wha talo wha fo I le pai maulungo le tato o wha fonga, ese o fonga la mua, ia taltona mo o tō se whai unga vai aso malo lofo I las wharele fifia manuia. Ia, malo lava me si whaftai le tu o tato, tu au lia manei tai au fo. Manel va ia tu whafo le lau siusi o la au nei whafo to tato, ia male la. Ia, masanga I tele anai vai inga o lo o fo whaatanu nei fo I vai aso. Ioi, se. Manea se tato no ngai vaenga ia peia ona tatanoa atu I nei masina o tōnai. Le wha moe o le anga I atu leo tato au whaasala lau e whiloa e manisi o tato I vaenga I tono lau mua nei a matai. Ia ona watula ia po masateni I mapama sino se taimi o mua. Te mwhai e whamae e ale umale masina o aperila. O le vaisola nei sa ile wha moe whaile si tato whaasinga le Hunt Valley I le Dow's house. E le whale na ele mbao ese ma le tō pulenganu. E le whale le ina ia mai o tō e alalam papa au whailo hate ma sani o tō le whale lea. O le mau ato a stofi e whai e fwoi ma tō night markets ia po tō wha marketi mo whiawhio a stofi. O inala le sa fufu e whai ele tato whilo inga whaatsinga ele whai o le stofi nei. Ia e wha malulua tu lavo e ina I whisui e inga lea. O le la ato e tolu atu le si a stofi. Ia le mau atu e tolu an matu o whainga luenga e le mwhai o na au waipe a tato whao. Le la uto e tolu atu e la e fwene tutua ngia ni so lau whainga luenga leo whai loa mai. Ia e taulana mana ia waipe o le awa noa le whiro I nisi o to ia ma le au whainga luenga. E le whaatsinga na whai I nei porua. Self-seria si mai au la to e whanungolongo mai le tio. E fio lolo ala ia limbo I la to mai te tuona tu ilunga. Lono winga, o la to ia I lewa ai mai fu. Ia ma to ia tala noa tu longa social media. E pe mana ia on tato whiloa ia mai loa po ia leo ia whanungolongo ia. Ia mofo ma le ama noa e fasili mai matana noa nisi o mata upo e whainta o na tala noa mai lungo o le tato whaasoa I lungo o le tato le tio. Ai pe ona ele tūlanga poru sa ilava noa matano to tolu te mali sa matu tano ni ini mta opo e fia malama atidi ai o le nala na ele ava nona fa so fo ia ma fa mana malama tūlanga o ita to i on mena to fa lo atu tato venue fo pa te o swinga alea o terminate o lo fa motu I le Dow's house I lo hat lona lua atonu le si vaenga le sa la ngā fo I nisi in matu tala noa I ai lea so I porua. Le tūlanga o tato au whai lotu tai au o tato Paul Kalame. I le whai ungo tau sanga mwai e sauta noa toa I peo swinga. Ia wa toe lafo mai le mawhtanga whai fi au le whaatolanga ina o whai lotu I tai au. Ia nasa awato e lo mal whasi silanga le lova ia su mulmuli ane. O lo te tala le awa noa I ni whai fi au. O la tō tonu mawhtanga whaiwhi au. Ia po la tō fo I ele iai tonu mawhtanga whaiwhi au. Ia ele stala mai o la tō swafa o le tolu walu lima lua I wawha. Ia e vili mai le mobile phone o le o wha tolu walu lima lua I wawha. Ia o le numera na e whai a le tali etses ia na le tō o ia peo a uleo te vili atu te fia whai a sauninga le tai au. Ia ona tala noa atula ia o ale o tufua o ue vili atu tala noa. Ia mwhatu langa le tato Paul Kalamelea. Ia e tō lua whaiwhi au ia o mona wha le stala mai swafa. Ia o le la whatu langa ia na amata tu lola ia I le whai ungo le masina nei. Whatu langa ngol tato whailotu.
Ia na nga ia tu lole fa pena. Mai o le tato le tio fa salau e peia o le central region level e tato e amata mai Hawke's Bay e o te loi ni soni. Ai ele se a faina pe avili mai se po kala sete po au kilani o fela veni New Zealand wala ngale o el tato fa salau a pe se fa mo le fo te fia a wai fa nga lo tu taiao e ona le stala le e ma fa solo tu lo tato fa nga lo tu o le tūlanga na ia te mine ia o le lei al tato a whaiwhea. O ia tono le tato ia o te le foi lava no wawai to i le foi vaenga e amatalia ai tato whaasalango le tai au. O le numero na whamolmole o le tolu walulima lua i wawha ia nasi la fia o tau whaangale mo pang e tu iluma le o wha mua ia o le tolu walulima lua i wha ia po le plus 64 numero ena sabalina ia na sawale le numero ia pe vaenga na fia amata toile le tanoanga le mana ia malo o le va tu pe na tatou fa no le tala fo le sunga ya la wano le o filfilia le ulu ia po le tai fo ia le moto i toke lau mana ia le sunga ya le pati pita tavite ia o nukumo ia si o vo le ma se ni von tato tala no tato le tio ia o te lope na talo sanga ia ai ia sa o le tūlanga na to telefo le pe ia i fo isa wo ia nive si ia nive fa mau kuna o te le loia la to nei pe parota i parota tokelau a te tono ia se ava no fa pena fa ina parota la to ia masal ia tafa solo tu isive le masalo le o te ato fo ile tumu le sa ia ile tūlanga fo ile o le le waitangi le sa tato whaamnatu fo tato malolo i le whai ungal vai aso mana ia o le sa whanulungo fo ia i talunoanga ma whawai fo ilungo TV ia te tonto telefon malo le tino una e tausanga umai te vai lova pe te tauana o walu te matamata i se taimia ia umai ia ede o isi avano ia lui ia vai te fo le to tele o tangata la ia ia tonu le lei fo na ia fo e matana na ngai na i o e fia fa manatu le aso le ai au le o e fai e pe fo ringa mai o le si aso le o isi e fa tu po vivisi ia e pe mana ia le o e tala no ma fa Sofia fo ile lo to fia ma to e mana to me na ia so ia ia e vole o tu la por kiki fa solo mo la to le tala no e me e de tala no e ia wa au matamata ne ia Vincent Peter ia va samana ia pe lo tu lo o te ngia lo tangata ia o tu pe o tu fa vivisi ia pe o tu langa na ia tato fa te singa fa pia ai le o so fa pe ne te wana matai tuina man tunatu le ia tangata e te le o le swing o le nu nei o le tunu nei o New Zealand na fa ele fe nga ia atonu ava i fo so se atonu o ia la to fe nga fo tato Sāmoa ia tato tuto tasi ia sa ele treaty of friendship ia o me va pena laki a ele la nga tato por kiki Sāmoa po la ele nga le treaty of friendship ale fi wa apply le visa ia pe o tūlanga nei ia e pe o i te le ala fianga o le patia maoli la wa e tulmene tupu na watu na mana ia le pe tau fatu e se le tai si ali tai le o maoli ai pe ia o lona faltua e le na te le fa le tonu malana lui tau o si tasi vauvaenga maoli a tonu ina te usolo mule fo nisi lango le ia e tatia pulki ke maoli fatelia la toma to faulola mai ma ai te lo lao to telefo inicio lao pati por kikile nei yo la to lo le swing o no e pa ma de ola tato anga ia tu fainga pa lo tel sausanga nei teimi nei le mana mia ni tu langa fa le tonu fa pe a anga ia tu wa e va i mai ala le malepe ia amatana suima mo langona mo wingo nis
Ia me sili nai to te lea tangata na ia I tātou fōi. Sāoa. Ia ma tai fōi o isi motu indigenous people leo mai wafu. Ia mai pitau au le au Māori. Ia te le lope na whai visa tangata nā mai ai. Pole me visa free la to. Visa free wala to pe umana ia mantu Australia Canada. Yeah, visa free. Yeah, Canada visa free, Hawaii, yo America visa free. Ai South Pacific. Saulo Sāmoa pol tong. Tong no le fia se la we tau fai le visa. Ai na le tau sanga wai e mo atu. E manino a o tonga o fiti ma Sāmoa le e tonga. Au te le rola po te o mai mai si mo tol Pacifica le le tatoa specifically. Ia wai ele ngata le Polynesian le I tātou. Ia ele Melanesia, ia ma le Micronesia. Ia wa mai lo me tangata na wa pe o mātou fo tangata Pasifika. Ia. Ia te le lole il tinga le ulo le Palmenia New Zealand. Na mata me to lu ale wo mai wa fia o me vasa Pasifika. O malo mai ia si le tu le au tu te. O lau wa ai I fai unga mene o whainga malo. O le no e loe mo se manuia. O le no na e vale visa free a. Mena le au wa ino ue to tele. O si ino te le tel tonu pe wha whiana maua la tau la vanua lea. Lona winga ia ni whiutanga inga voi na whai mo mia le lango la tau. Ia na leina maua la vanua lea. Ia tātou Pacific. O fia tau sanga o tau u na ile matau. Ia o lea ai tau mwhai ia tono tau sanga ne la isi swinga. Ia tātou tatalo le li e fsosani mai wha mui. Tau sia ia ma. Nang lango atu ia Winston ai. Wawasa mana ia man tau whaingon nā fui wha mui. E iei le vaenga le wawe atu pe e o vea fui ia le tansanga ia pe ua te ena mai le elinga o mo mea o le fonga ele po le litai o le sami e su e mai mine rale le watu te ina sanga o le e marusia le tu a Shane Jones le si o tai le o le si vaenga o le a voi a Vincent Pieces wa vasamana e tamo fai toi fatanga le eli o le suau nga tai fale o Taranaki mai nei New Zealand ia ma amata na so e mai mo minerale le mo ilalo ai le tono lawelele ia o ngā tai ia diti taima i ngā tai fale ia o le alana ia le wha mo ia le vaenga le ta o le fast track e le komiti le o la tona e watu i tau sanga company ia mai fafo ia po ino i nei fu New Zealand e watu o le whatanga ngai o lo e line ia o le alana ia le manatu ia watu nei tali le fast track ai wa i atu to tele le na e ono su lima fe tanga te ina saini e pe e sili atu tato fasu to lua fe le na saini a vel tato visa a on su lua fe na pe to la talata le numero na saini le fea i le lato fo i petition po lato mau tel sanga ave malo e te e me fa pe ia o le ala na va ai atu le komiti le na o le ilu tel sanga o mai male mau le wanga le tele na afie i tato ngā tai fale bole ia o vapelo i le aila e sili le tatou pipi i le onu sfulu afe le tatou pi na tangata ino mai i te ua afia ai aua fo i o tausanga ni o whainga palo o te loana vawe vape i tala al malo aua tōni ta upuna se umar palo tato e lote la ia moni lelei ia pe ustasina vaenga ta ua te leo leena tatou mawa ia tu nei vai solisi mai nga masanga o I more points pe o desa to va to tele ina wale o ina tanga tai fai pa o fai maso no poloka talo ile likio le swa vai de e le fale nga mana ia na le mama mala vale le stemu telo no fo mo tomate tele sa o le spruce goose e o le to ta ele mai ni si lo malanga sa ile vai le o le to ile fia tanga to le vaenga le o le Wellington ai aua ia tuputonga le taimile na faile o tato malolo las farele aso malolo ia wole ma fai ona fa ngai tanga te ia isi vaenga ia ono le tūlanga le utula I mai ia o le more points voice water ai ma fa le tele fia hafe tanga te I tono le lau mua ia la tu u mai na yo tauta me sau falta ele o fale ese ia le o tupu lo fa la vei
Ia, e le loa e pauale mea i o le whaaru lo sam. O tūlanga na leo la vea, ia, ma faula i mo ia. O pā ua, o mea umma ngā te na ola vea umata tu. Ia leo lapta ia whaamule mole, au ne tu alu se tofu pe maulu whai pā ua le vaenga le o saunga le mu. E le ngā te te ua ngā se ngā se oi. Ia, e leo se tō tau mawha se wheel wawa ai fo la tō. Ona ua poloka ia nisi o paipai fōringa mau tūlanga na ia te whamtalanga whaingofi. Ia nā ua le mwhai e ona alu fōlele masani le tūlanga o leo tōta. Ia o le mau o le tangata le wa ia. O ia ua lewa na engineer ngā ruenga whapene toa wa ai ale se me whapea le tū ngā a. E le mana malamba ia pe whapea na e fōringa mai pe o poloka mea ia pā robo o le angai mai tōnu whai. O le mo atu le e se tau ala na whai se mea se whaunga mene tau ana i se mea a tupul whalawe isi se mea e se ia vaina a. Ai o le sa utonu o mele i tangata ma mea ngā lulu al tō te. Ia o le enta tōwa ai o le Hutt Valley e tau tanga le na ve o tō le Hutt Valley. Ia na pe e hula ia isi tangata. Ia leo hula vo tangata ia Wellington. Ia o Kalai State o lai whai ale misa Kalai State mona ia vo tangata o ono tūlanga le manongi ma. Ia leo tau la vea iwa ma tō i nei Wellington. Ia paua laki a o le aitu i tai mtawhanga tō i tele Savili Wellington. Savili la vea isi nua le la vea tele. Al tūlanga na, ia onsa, ia atonu, o le fasidi, o le ale fasosa ne tātou. Ia whaiti tielo wa ngai il falesi, atonu le si awana. E tau wha māma le tūlanga, e se tau tonga fiti le tātou ala paipai e wawene tō e le ia. But e leo te wai ato le uli nei le whono ia Andrew Little o le pule no fauna o Wellington, ia ma le panemia. Te loa alo nei tātou sanga hi, apia. E mo mia se 4 miliona se fa fa le le me stay vavi ia ava ai me fo Wellington au tu malo sin malo ia mana ia fo le tau sanga palota ni te mia ni Andrew Little to e se tu petele cover mai si me sa ole ia mana ia o le numero ta te linga luenga le o sitia tu lava ilunga le pe 5% ene na ia sa mai se Pero sempre tomou uma lunga le tano mai se te malua fes fulu lima. Mana ia. O ava vai le sulu lima le o sulta sanga le o to o mai tato a. O le meu teu foi. Ava pele o to tele tanga tele wo i Australia. A le limitis mal fa. Lona winga le to tele no Australia. E o tato lunga la tala te lunga se fulu pesene le ininga luenga ni New Zealand. A mea na mea mua na wapea, wa laki ale o ese atul tō tele o tangata le wo yo. Ia wa, on tō i te lea o le awhianga o tātou, pēr tō tele ma tangata nei nei. Tata no so o al tau sanga mo vai i le tele o whale o loa, po pisi nisi o tapunia ni New Zealand. O le nei kampani fo ie whale ainga, ma enga whapena. Ia matau lia a vaea tangata whainga luenga le malo pe o ne ele, e mana onga le malo ina ia whaiti tia lau whainga luenga le malo. Vaea tangata na, lai titi tangata e tupe whaaru i whale o loa ia. Ia, lona winga on mena i tupu, te puni whale o loa lela i ina i whale o loa sa tano e foi. E le ngata ina, a ole una inga malo si el malo ina ia moa mai tupe kampani ele o tongi ala tu la fonga ma o isi tupe lena tuli o tupe foi ina a wha matu ua tue ele malo le taimi o COVID. Te lei o kampani wa ave tupe whaiela tu au fiu tu tutuli. Wale tu tongia. Ia whasanga tu lole malo ia te puni. E o wale loa hawhi le au whai o kampani na no wai atu na o whai e lesi taimi na o. Ia matau lia la o kampani fo ina o lea wale ini ngā luenga. Lea la e o wai numero tau to so lunga. Ai pia no tau. O le lakia o le to tele o isa ngata lea wo ese atu mani usila. Panuelo le pasene le vai tatu e fasina maulunga atu. Ia afa peo o le ve i le numero lea. Ia on sai. Ma vai o temi fo inei pe ia ona tala no inisio matau. A te puni mai lesi fai te toa o temi nei mo lesi fai toa tala lesi. Ia vai po le lesi o isi ia na to e fai ona lo to e soe pe a onga. O la wanoa nei fai e isi e mo isi to mai.
Ia mwa ai o te lea le swingo la rangi le tato wa ele AI. O le foi wa ai atu ai mau I no I fafu. E to tele le au whainga renga ono wa ea. E a fia lalo I whainga fōu le la mwhai ona whaatino le AI. Ia o le inga tauna e wa ai po lale ngā renga e au ngāre alu e whaisau su e su enga. Pe wha peto e au. E hapitau I mo le tūlanga le langa I au. Ai o te alu toi fa se me te loe o mo toi fa ile ai ia. Na toi nei foi ne sa loe. Ai pe o la o va tala nei fa I te matala no. Ma ne ele alu e so le ai ma lamba. E na va ile po la senga luenga te loe le. Ele suia te le lope va fiana a tono ese so te fa ai ta por kala mi sa vin. E vai me ule to no fota voi fo dingo ta vole fo ia ule ta ho po ba. E pa wan mil ta ungo ta to upu le painga nai le o. Ele se ka nga. O le msanga se fa sina malo longa pupu ia na te fa wa wa le por kala mi fa tai. Sanga le sa chatal noi vai ngai me se lava ya to ke lau le mola to lo a fa pe le va va so po to sanga nei le a to ele o se lau to sang se lau to sanga taluna via o le yel fe le New Zealand o la lo territory New Zealand ia o le realm country sa si fo no la to le to lo e wa to ke lau o ni we ma le atu kuke e lani ia la to na le e la ve la to fainga paanga e furi ala to fe o e al malanga mai malanga atu no ste mi anga vo le si fitanga Sāmoa lo no fo poto ke lau po fe fainga fe le malanga mai ni mo fo mo sit seni to ke lau ia mo e lo mo sit seni ya to no o me na fa i si no e se vai o so no fo le si no te ale o mo le awale o America po ke tania ke ia to ke lau tu mo fa fo se to mo e wala so sanga ta e lu to ke lau e ui Sāmoa ia e fa ngo fia la no so Sāmoa to ke lau fa pe ale ai fa fu Sāmoa le sa tal no fo I le vainga le o le elinga o le fonga ele ia po a fo o le tai o le samio New Zealand e man to le sa ia le tala le ile vainga le pe sa se malilenga o New Zealand mal malo America ia to nga me pe lo pol me fa pesa pala ia to
e New Zealand me o tue ngā me o minerale mo Amerika pēa. O la wā ai mele o tupu pele o tau manino mai lau i mai tau wat foi. I saunoanga ma mele e whatala noa i Donald Trump i a Amerika. I le vava ai o ia ia maua le ava noa e maua i la tō minerale i e tau vai masaina. Pe o saina la e motua i oa i minerale i a o Australia o le matua i te leo minerale i e mo mia. A minerale i e le mo mia e whai e mea uma o teknolosi le whao ngala langi te mine o tato telefoni vea ai o computers o me uma i whao ngā tato pot whasala lau. Ia ma ofisa uma le malo o vaalele o me uma. Le lai e to ngā minerale e se e mau le lau whanua o le laulangi. Le lau wa e tu ia Donald Trump. O te tau o nā ngai Amerika e whao mautu ina ia awane i toi popole lumanai. Wa afa mai a saina awol to ve me o Amerika. E o le mfaina whau ia me ia masini ma me nei a. E lau o mai foi mai. Wa i whao maupopo o mastato to jitia vai tu lau tala se keimi voia o le vaenga voia o tunu e tato fai me fatas ale ai ia na fai le tu lunga la tariffs vai tu se fai mai le folfolanga voi le ale ia se ia ia o le vaenga la le o mai mal fata nonga le la ofisile ai Helen Clark le sa pale mia foi mo New Zealand pe ia le o fa mauni le sa le tanoanga malo ele tu ilona tulanga i tu sai male mata upule wa bola na vo il palmia o il Palestino America e mana o sai ne fase fu pe ele a foi o tunu la o mana no ele tanonga e fai fa tasi le la to vaenga le ina ia la tunu o tele na manuia i o America wala tole tele la fo uma masini computers ma tele mene e va to ia o le tulanga la ia e tele ina ia asus fufa o Januari lena fa il sanga e va pe e tawa ona se lau valu se fu yaso e sei mo tangata nei la ve New Zealand le la ni lo e tato po le ato no ale tu ngol so inga fenga inga le mana o sei ni a po le mea ato le sei ni wa alu ngol se ni tu lu yo tato o lo ia va ai ale po le amale si tu langa lo ia tato pa le sei ni a o te lo o i tonu ai tawana pula tato ia le me fai. Awai, o tato. O le whanangolango te le tato whata wa inga masaina. E leo whanangolango te le tato ia Amerika. A tato o nila a sengi le whenga inga le ma Amerika ai le fifesan. Te au whape masaina i o so si whata wa i tō ro. Ia, a te le ro te le lau unemployed in New Zealand ma. Pe o wa inga whape na le tau wa i fo i e fai asina ale rumta kule ye le vau sai o le misa sai na Amerika le o toso mo tu mai sino o lalang ia e ta o le pole le wo fo sa ole ia ole sa pe va vai atu se fa mo ngole fai nga maloina ia fa luaina ia mo meo o loi po minerale e fa ta watu i fa fo New Zealand ile tolu biliona i o tau sanga lua fe tolu lima io ole tu langa na ye ole fale vela vel mele tu ole mawani si ole metoa tele o tu pe le no foi tanto lunga ai muso eli la fonua a pe tu e pe na me na ole no lo te fu e lo inga ya lo tau sanga le si se la tau sanga lumna yo mai lo le si nga tu pulanga fa pe eli le lo po amena la ina le fa nga ni tanga tele tele le o no foi ai le ai o lai mana tu la to la te le ale suwinga o tato si o manga e alan fa pe o tato la fanua manga tai fale o lai wa a eli umolole nga tai fale o le to e mo o le te lo tau mafala ia o me ai ia o lai o tu langa na le pole o nei so on se ve o vole o me na o lai tau si ia ma o lai te lo tau mafa tato le mo moi i te i ngātai whare. Tauna mita New Zealand o yes tasi o tunu o le pito sili o na ma mawhatu unga ele pui ngolo na si o manga a bea fua i sia tunu o lalai.
a tava ma vo ya so lai Sāmoa pe au ni ma tau vo le tu lo wa e te le popole po la te le le mo lo so sei ai mo o le ya au ni ele vo mo na fu mo o te le pa o te le ulo te le ya mi la isinu e tai tu sa tai pela le ta polenta tala noi mo tanga te me vo i penny strings ai nga toso ile lo ta fo le papa vo le a salu mai uma po ani me o pipi na me le ave kuka to nga me na le mo mi ni usila e de to e hola ia ta mafama ya ta to foi vai pui e le ia si so ta to le fi ta sa mi le pa wo mo si ya a over fish for pe over tele time fa ngota ma e over ti de ya na le level power ni o te ata fa longo ma ni ta no nga le ta to atro ta ya mo le o pe pitili ya e tala no si time pa wa pe o la va nga la ye mai o kila ni le o mai ma ave ma o la ti te pa wa sa o le la mati ta to o la i le ta to nga tai fa le o la va nga o le wa matal malo se loilonga po se sai linga fo ile tonga tao mo me o insure na e te mi o le vono ma fo pesa ta ona fo se insurance ana malo fa ta tau mo me o la fa noa awai o isi o la to fai unga le wa le tu pul fa le tonu me le ya o le so se ainga o isi la to insurance policy e ka vai o le fale o le ta vale por so fo malo loina e life insurance o te loa la to mul mawina uma la vale fa tu pula ia o le si tanga o le si ilunga o tau o vaenga ia e le se tina tata la no station taimi te ia lana insurance lana life insurance o fa to luina pe fa ina le premium le tupe le tutongi le masina ia o le va ia company insurance eu tamo ta fo le to tau mene tau na lulunga ia o le nga fatie ainga o le la va ine talu mo le lua fe sutasi o mato ai loa to ale te le fa to luina le si tanga le si tie lungo o le te le o le tongi le ta u fa petani o le premium ia polo sa fanga le tu tonu e ma fa ye ona e maua le to inga fa monianga na pe o le te mi tu pol fa le vlave fa te inga fa pe o lo fa le ne li mo se la wa fe le tongi ia a te o fa le insurance e fa mai fai uma la insurance e ia kava uma le tupe na pe ato e fa le fa e na ta uma le la to lo tupe tongi tu ta la le tupe tonu ana le fai ti o ina i o fa tolu nei le si tanga talo mo le lua fe sumatang sutas o le la o fa tonu e le minstao o tupe le e le vaenga le malo e o e siru e ava ai po la le mele tupu na ta mo le po la tonu le me o ma fu le si tanga o vaenga ia a tonu se ta to fa longo va le la vele reserve bank o la mo le si company na le la ve lunga e a fo il fangala malo e ta o le Council of Financial Regulators e la vele reserve bank o le Commerce Commission o le Financial Markets Authority e mai si mtanga ringa o te loa le vele ma le MP wa le mtanga ringa ngai te le no imta fa pia ia ona mai le ia po le atonu le mele tu o le mele va pia a mai nei la ai ta mai la to fu fanga vai ia ma tau lia fo sa valina o le tau sanga palota nei ia la fai ne fo sto inga polisi fi tau ma a pe o le mele la fai fa ma ia nei lo to tangata nei e al tu langa la ia ona ule to fai insurance is o le mele insurance o life insurance e te ilo wa ia ai tanga o te o sa tupe fanganga mua fanganga ilo mali o ani si me tutoi o mena e so soni a wa te fiu fa ilo insurance o mto tamuta ai tango te ulo tupe as futa usanga na te o le tupe na vale pe fika le premium tong ai tango fa ilo premium po le tupe le tong ai gango le fa te le futa usanga ai wa pe o te ulo e mas futa usanga o te le mali o tupe la na mo ya sa on nei ia lo le melo lo tu tongi
le sanga tele wa iwas futa usanga lai so ifua o fiu tongia yo le tulo tupe a tango lai fa po Antono o me tono ana e isi me ta o le self insured e ta fa penale u fa la o insure ai to mo o le benefit mana ya e mo mio e kalesia e fa fo la to fa nga fa penale e le o e fa ta o insure se fa yela to fa salmon man a fa la to te wa to pe tu sa la pen insurance ya fa le tono mo man lo le va ngole ya o so zoni ya alai lo la sa fa la to mo tu pe i la to balance sheet la to ele o mai ai o va ngai yo mena ala wa vai wa ele levi fo le tonge ta to le malo fo mo meu fa le vla fa natura e mo ma fui e po lolo le la va ne le malo tu la ngale ne tu la i malunga ya na de lolo vai le mo tu saute ya vole lope vole tai nga fa tie le levi to pele ya a o company fo la insured o le la vai la tau so me le tu pe tau falle o si falle la e o mai nei o la e di mautu le fa fina unga le fai ma company insure ia atono le sim winga tonu ana o le o la ina si tia fa tonu ina wa aso so o lo ni fa lo fa natura o sa ili mens tu pe fa ye a ila le el manatuna atono ya alto e si le malo ai fa si la to wa levi fund tai pe o le ACC ia ia na lu sa o le e ma fu le io fa nga tato nei ma e ka vai tato e wai e ne nga fa tia te lo ai nga fa o le melo insurance la to fa o te filo pe nei si su e nga ai nga uma le na fa le nga ino la to fa le lima tau sanga o tau pe fi ai nga e ma insurance on tato lo le afa pe o te lo mo ne su nga le wa a mo wa ne te le ai nga na fasilo la mea le na lu longa le premium insurance a le telling fale na la via ya to manu ia o company alo wo lo taimi wa tangia tu tangata ia le wa mata ona o te lo e va ia tu lo company ma to le fo isi a uro si me ne e va ia tu lo o le valo angale mo le sidi ma tau sanga o no lo va ia le nu le lo pa ya pe dividends ale au fai isso sí ale yo ma fale wa matana foli mai sa olele e mana yo lo fina ngana msanga ne tis e sound so oi fo yai pe a fai nga lu fa tasi me o me bon fala tonga fa te inga lotu ye fai fa tasi me va nga ia lai no faltu pe tonu ile o nga itu ai oi yo a fa pe fa te ape fast food wa se tu pe volelo tu tongi se kale si tele na aset ele tau sanga e fa tele lo fast food na se food tau sanga mo vai na tele o tu pe fa se la wa fe yo na tu pe se ya to va popo me le food tau sanga ele un million na ya fa pela o le se food tau sanga po lo so ele mu wal fa na ya o te rio tu pe la sa fa mala to lo le alu tu pe ai ya o si pe lo to vai fa pe si o le time ya tu o le tato me na mulo mo le fa o le la mo fa to sa o le ya moni ya sanga o le fo isa tato ma tol vasta luai ya e fa tal no anga fo ile o le mo se filemo mi Ukraine Rusia ia ai pe o le lang o ina le United States fa tanoanga ia au ai ne filtunga inga ale pale PlayStation America ma tau fainga foi fa malo foi ai au ai ese foi nei au wala fa to file mo me to ese me ai si to inga me foi ma sanita to o si me o ma nei au si me pe fa le ma nei le fa ia to la ai o si me e de te si na mana to fa pe se foi inga alai work alai fai ona o le lava vai tu ya Lucia ma toria voi le foi lanta la au la sauni fai nga palo tamme e o mal lusu fa ta usanga le lusu fa tu la mo o male na to fa foi fa le misa le ya ale alai o mai alai tam fai ya o le lava vai na ia tam fai yo o tu masino uni yo wa mo le de misa le
whaasanga ndoia Lucia matua I sasa I Ukraine te lo sa whainga lai whaile te mine. O te le lopo lale manatu o Lucia pe o tu le te mina mo o mole mo le tonu le mana o ia ai le. Ia, vio. Tūlanga nā nei e nā vai. Se I tanga ia tua masanga I sina vai ngai I ta alonga I le ta alonga le kof le te tau wawa ia tu iei bis tanga ta New Zealand lea. Ma nea, yo e o fo yo o Hilia Daniel Hilia. Ia, sanga te fo I sa I nei Wellington sa iei fo I o le golf club le I malai valili. Te le ta alu nei laumua. Ale wo wa ia tu nei o ia malesi tangata fo left out bot ola wo le wo sa ulunga ngoa ai pito tu lunga ia e Ryan Fox le sa I lo vota to le lo ta sa mata loima ai mana ia di manta lunga ta loine ia o le fio lo le tu pere mo e mo mele o se la male I wa fi ele ta longa le na fai nei ia tu Sāmoa I fo le sidi ma se la wafi. Ia tono o to inga tu pena le la ke le au ta poro pe ai mau ai lunga le limas fulu pito I lunga. Ia. O le lalang. Ia o te loe ma tu ai le ia le tau yo e. Ia o te le rola te mine wai o la wa e tu company fo I le sponsor. Ape o mane te le tatu e lango le wai le wa e fo tu langa le la na ia. Ia uma e te le 2 million le mo le au sponsorship. Lo. Na, ia, pe o le si mena le ke. Ia, ai tau sia o le sa wana tu pe e teu nei New Zealand, ul teu o I whafo I sino fo, ia teu o le mau se la manu ia tātou. Wa le lango o mutanga te New Zealand. I teu wal fo, ave teu I si mena, I teu o I tu pe si sports people le au ta aloe. Ia, wene tongin la fo. Malo. E le vaenga le whalapatonga lea e whai masuion tanga tui nei meo vainga meo tupe. O le wa pe isa la tau wala au na ia toi whai ni suinga I mai whai ona. I si tatala lewa no mo isi tanga tai tai pi o tanga tai ia mo ai ta lafu ma a. Te mo wei ala tau tupe. Yo, ele tu la fono le malo le ma whai ai ona. A apa tu ia nisi mo vanga le no foi tala foi nisi o le vanga tasiri ma fitu o le District Court Act lo office fu mo lon e la le vanga na ma fai ai ona fa o ngaia le ava noi a fa pe o le no foi tala fia ai fio tu le lo pe se ma fai ana pala ia tu se to se mai tongi o tanga tele se tu pe se tongi la tala fu o le fa fita o le tele una istanga tele no fo tala fo tanga tala o le benefit ia ale wa tu fai kipi se mo benefit ai o benefit tanga ala va ia tu ai ni la tai la vo le tu pe sa ta o le fa sa ni tipi mai ni tu pe mai se la se benefit wana na vai benefit o le mo to i di tu ngal tu langa le o ne tanga te fa ngata ia ale wa na tu pe la ne tau fa so mai o le tanga tele ala vo il tu la fono te loile o le fa mo na tu la fono na ia ia le wa tu fa nga e se mai tu pe na tanga tena e so I fo benefit ta ta o ni si awala fa ia o lu te wa ava pe o ile te fa ngo pe pi mo di mai si o pi uma ia ta ngo tu uma na be se tongela o ta la e o te ri al fa le tu ia ai pe o va nga na le o ta va ye to si le to po le fa nga ngol mene ana fui fa sa ia ai tu la fono en fa ia tu li si awala o le tipi mai lo tu e me se le uta so va ai nei I le numero tangata I le ininga luenga o le fa popoina ia fa pe ona inisi tangata le tono le li ona o le fa mo le benefiti le ia ale la to tipi mai I ai ta la fu me sa le ela na ta la fu tangata o le la vo le tu pe la ia e le vaenga lo te vato masanga I whalai pe o lato ave isia ea le tu langa o meo o isi o unanga I lunga so ta inga whaate konolosi oi anea osola pisa tele na vai mate tu e company te tele o inga luenga le malo
e vava i po i tangata le le ala ngā lulu e tonu se whalwhainga ranga a. Ona averole o se tau e whaida o performance appraisal. Tana noa i le whaingolo ngā ruenga i e whapele pule o ia maloa, mania te lele. Ia na watulole ma le tusi whaftai atu le tanoanga le na i mane le whatinonga lo ngā ruenga. Ia leo vai atu o le la approve lau whaisau benefiti sau e mo meo pōnisi e tongi whapena. O le tele ala le tūlanga nei e fuafua awa ia atua e se whainga ruenga ma losi o tangata lea tinga ina ia pia ia aves benefiti le ngatana. E leo to e vai la whapena te lo company e vai po le ala le au ngaro o le ma losi o le nalu le whainga o ngā ruenga po le le o le sina na ma losi o ngā rue ai le o leo le le si swinga vo le vai ala la vai la tūlanga le e meta o le impact. O le ale impact o lau efele na le se swinga mo tangata o se manuia lau tele o mo e ngā ruenga le foi. Ai le anga lo pisi e umai le ia se me e mana il fodinga lo ngā ruenga le foi. Ala na le ngā tō atu le lau vai. Manisi me mana ele o vai o tuai. O company te tele a ia le lalo langi e mo tūlanga tau teknolosi. O le peu au tasi le vaenga le o le tue mana fai whapena. Au fai po le ale se sao lau tau tua le na fai mo le lei lau tele po ani wha moe moenga o iere company a wapeo tūlanga na fai lo le whapena. Ia mai lau tue vai o le tue watua na o tai tangatai maulunga ia au mai uma le tupe na e whaasafua le au whai ngā luenga. Mo toa ia utalia le le wa ai wa ai o le au whai ngā luenga le pito lalo o la tau le le pule a. Ale tele ana mo el pule el ponis. Ai ni ponis ia na tanga whai ngā luenga. Ia le ala wha mai le ai ava pe miliona le la ave tonge i ponis a mai whaasafua. Tu wha uma le au whai ngā luenga le vitau ila ia. Tai mana ia fu na fa. Wa le masanga ia ono le taimi. Ia e malo faftai lava mole pokalame nei aso. Ia o le la tu fo ia tato pokalama sani la sfarail. Ia ono to ngele sa fia nga ia le sfarail talvai. Ia e faftai tele la fa fonga mole pokalama mole mafta mai fo tato tala la wanu ngol va yaso. Le usifi mai nei aso. Ia tato to fe lo i fo la sfarail a sfarail tai masani. Ia so i fo mole nei tai. Tu faz e fua. Oh
pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata I lo uholanga peana e lo une alofa Iaso umalava Tongi ia sauma Pea faie Me aiso anga sala So se ia lafo I funga Va a tele O lo ualofa o tele tau fia Mo oe la upele Peole manino ole moana I lo une anganga E tasi hai lasi Lune au eo ole whaava vau Tinga ole o ona o te tau ma whai lava Ia malama lama Mea umasata tala no ai Le a o whai O uma whau whaunga Ua sau tua lasi O orele lumanai Le i o oli oli Ai umane Leo se mea moni So se ia lafo I funga Va a tele O lo ualofa o tele tau fia Mo oe la upele Peole manino ole moana I lo une anganga E tasi hai lasi Lune au eo ole whaava vau tele O lo ualofa o tele tau fia Mo oe la upele Peole manino ole moana I lo une anganga E tasi hai lasi Lune au eo ole whaava vau Tasi hai lasi Lune au eo ole whaava vau
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Final.
Sāmoa e tu ai o whanga songi songi tangata ia e manu tua leo no whale tua ia o e maa uia so umala ulea e ai lau Satangi pasipa aleana au susoi talata Pulea e ai lauloto ai le pulele Satangi pasipa aleana au susoi talata
toi whaatalo whaatol whapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. O lo toke lau le asia singa al ko Vanasilio New Zealand Dame Cindy Gero ma whaao o atu le whi au whaamanuia mai le tupo sa lesa I tangata o toke lau. I le atoanga o se lau tau sanga talo na whaawaile so tanga po le whiwha awoa inga ma le avea i o toke lau ma Territorio New Zealand. Na malanga le tamaita I ko vana le waa ale Navy o le HMNZS Canterbury o le whiau whaamanuia le tupo sa lesa malana masiofo o lo oto mana tuai Jamie mana ia na whailo a iai matanga tanu o toke lau I tatono New Zealand. A o iai Dame Cindy toke lau o le a ia siai moto a tafu no kunonu ma whakaofo I whailo I atu I tangata mātutua whaapea ma mafutanga tina e a sia fo inipolo keti te tele au fiea onga whale mai manofanga au tu o lo iai malo si anga whaafowina. Wa si itia mawalunga numero tangata no fumau totongi umi taime whaatalitali ai mo alato tupe e toi maua po le bond na totongi o le fale. Peo na whaali e lungo le TV tasi le mawalunga numero tangata whaatalitali alato tupe I le tau sangata luai o na o se suinga I le te konolosi I le au nanga mo tangata no fumau totongi. E totongi le bond peo o to lava le fava yaso o le tau le fale no fumau totongi po le rent. I le landlord po le tangata yana le fale no fumau totongi I le amatanga lava a ole itu inatu le atupe I le tenancy services. A umale taimi no fo mautotongi le tangata I se fale o na toi whaafo I le ola na tupe po le bond. O le tele o tangata I whaonga le tupe lea e toi whaamau pe totongi le bond o le isi fale no fo mautotongi. O le a sifi I ai beita ai wali ipotia le to tele o tangata I toi sa ilini si tupe. Po o le whaalangolango I a inga po ni uomo ni tupe totongi ai ala tau tupe whaamau po le bond o le fale. O le whaamoemoe o le la le malo ina ia mawhai ona whaanga I o I le toi whaafo ingo le bond I tono aso whai ngā luenga I lima. Beita ai ua tā ue nisi wasilia ma le māsina o whaatalitali mo lato tupe. E langolango ina le sa avia mako vana o whal tupe whaaleo leo ni sila Don Brash le whai unga le malo e whai eise ilo ilonga I ngā ioinga po whai unga le whal tupe le jaimel ko vitis fulwiva. Beita ai ilona talitononga e tala whea ngai le whesili mātunga lungo le itua ngai. I le taimi ua whailo ai lea ilo ilonga ona uala talata I le whai ngā palo tatele. O ni a o onga ia moni o sila, ona o le tali le taime o le COVID na lolo me e le tele o ni tupe, o isi mafuanga ona whai unga le leipai whaalu manonoa ini vai ngā tupe titele, ma walunga le tau le soifuanga, tolu sifulu pasene na alwa ilunga le tau o fale, ma le silia ma le sefulu piliona ta lale ngau, ina ua uma ona lolo mea tupe pe ona Sāmoa Brash, e ta awai lale vava ai ia yo le malo, pe na sa o le whaatinonga ai o a fo ini vai ngā titau mono mea, ona whaia ile lomanae, o le finangalo le taita o le leipa, Chris Hipkins, o lea iloilonga o seos whainga le tūlanga tūto tasi o le tupe, o whasilingia fo i le isi taita o le Green Chloe Swarbrick, le taimi o whaaosoa ne ai lea iloilonga, ona o le lua whelua lua lea na ia wala awai, mo se iloilonga al komiti whaapale mene, i le tali atu na whaia le tamao a inga. Pe ona lipoti ai, e atangia mai le langona alofa vaenga whaupwhai, I tangata Pasifika I whaatatau, I le talo sanga sainia le ana tau a awina atu I le malo New Zealand, I le asoana nafi, tau wala atu le taita o le New Zealand First, whawa samana ia Winston Peters, peita ai, e le o manino pe pasia, au le I whaia le whainga palo titele le atu nuu. E ia isi o loo la ngani o lanto manatu popole, I tangata e ono o vasono no whai New Zealand, e fastful valuafe tolu se lau no fitu lau wha ingo saini, o loo ile talo sanga na tau au ina I le asoana nafi. Lea ua vala a waia tunu e au fiei Sāmoa, Fiti, Solomona, Tonga, Tuvalu, ma Vanuatu. Ina ia maule a Vanua I peo isia tunu e silia ma leono se fulu I le lalulangi, o loo mawhaio na o mai o lato tangata, e au noa mani visa I New Zealand. Na whailo e wawa samana ia le langolango New Zealand First I le talo sanga, ma fola o le a ave I ailo lato le lei ato atoa, e fina wina ile nei talo sanga I le vano no whai malwhainga malo so whaatasi, au le I whai alwhainga pālota, ele I tala noa I le National Whaapele Act I le kāpeneta mo le taimi nei, peitai, wa mai ona ia fina wina I le Minister o Whemalanga Inga, Erica Stanford le mata upu. Na sauno le palemia Christopher Luxon, o le atalia le malo le talo sanga matoi mana tunatu atili iai, pe a mai ona o fiatu le komiti whaapalemene mo talo sanga sainia, na sauno fo le Minister Stanford, o lea ua I le lisi ona mata upu, ma o le ailo ilo pe a mai ona tanga I iai le komiti whaapalemene.
Ua tua ia ni a onga le whaasolto la fono na avio skol sipi ta mai tia onga mai fafo e ta alo ai ala tau au pito ilunga. Ua whaalia se tasi o a onga ia nao fia lea ngā yoinga na alo na whaia le tūlanga o na ua toi wha maa molu. Pe le tau nuu le mali lienga a kampani po wha la potopotonga e langolangoina ia skol sipi na whaalia ta ita o ta alonga ia onga o se whaafita auli ele o ta atele pe ta ina ta ua e se su e tusi le leiteo New Zealand e yelo na masalonga o le to atele o isi su etusi ele o amana ia pe va aile le skola sipio ave tamaite mai fafo pe ao lato wilo iloina tupe a onga na whaasalala wina ia Februari mte semal tau sangatalwai le li poti o ilo ilonga o tupe a onga mole lua felua tolu ma le lua felua fa na whaalia le official su etusi le leiteo New Zealand sao lato wha mamafa le va aia onga e lua ia na soliel to la fono e whaatataulo lato whaatupenga o se tamaititi mai fafo e ala skola sipi na ta ua le official le su etusili ile leiteo New Zealand wa onga ia o fia ile mata upo o le Westlake Boys High School ma le Kolisia Howick. Ua whaasalaina se company Fiordland ona o le pueina ma le whaasoa atoni o laila ta ili lua se lau 50 afe tala le tau o whai i tanga talau tele. Ua whaasalaina le Fiordland Cruises Limited i le 10 afe tala mai se molianga e tasi lalo le tola fono whainga whaiva i le whaamsilonga whaito malo Invercargill le anatu ina tola mtanga alwenga Mo Primary Industries i le avea i le tola fono le va ala company o le Southern Secret pe a whai e tutongi se tupe e whaase fulufito a whetala. Na maui se su enga le ave le Fiordland Cruises Limited o ni ula se afe ono se lau tolu se fulu i lungo ni va ala tau te tutongi na pau mo whai ngā whai va peo ni taalonga i le va o Januari ma o ke topalu afe lua tolu. Ina ua atu le ofisa su e lungo le vaa na ilo ai na tufa i le pase se o le vaa ni ula mo la la tau tamaftanga ewi ele i awa i le whangotanga peitai o se whainga ele tu saimale tu la fono o ia whainga whaiva o na ele isala tu lai sene o whainga whaiva wha pisinesi pe o na whaalia ele ofisa su e. O lo ngā lulua mā losi lau whai ngā luenga le ea New Zealand ina ia whaititi ani whaafitau le whaanawelawe ina ile au nanga le company waalele au whaatino le te e lau whai ngā luenga o waalele i le aso whaapea ma le aso wharaile e mafua le te e ona o tutongi ma le tūlanga ia la tau ngā luenga na whaalia le ea New Zealand e whaase fulu ono whai ngā malanga ua le whaatau nu wina ona o ia solo te e na ngā lulua lau whai ngā luenga i toi whaatulanga wanua malanga o tangata ma fisoso ani ile lata ile to eiva fe 5 se la upa se ia wa afia ia la to whainga malanga e ei pase se ufso ta isa o yele company e whaatitau ile to suinga o la to malanga pe to tala fo itua la to tupe po le tau fe wha o ngai nisi taimi o lumanai pe ona whaalia Jeremy O'Brien o le Air New Zealand o le whaamatalanga le whailau tu se le unia tangata whainga luenga ale eto Rachel McIntosh o se whai unga muli lava lea ua whaia lau whainga luenga o loo i le uni ona o le le fie i le maua se mali lienga talu mai le lata i le se fulu masina o whaia whaatala noanga e ui e iei a launi whaapopo tangata whainga luenga i lunga o waalele mo malanga uumi whaapea i mataimi o ese mai ai o lato ainga peitai e to atele i lato e whea ngai ma whaafita auli i le tutongi ngau whale no fo mau tutongi pe a fua i o lato tutongi a mata i le taimi nei i la loi folta i ono sifulu afeta la i le tau sanga. Wa whaalia atu ngā lunga o leo nisi o a mionga le tau pulea, wa waia nisi o pāti po o fia i Dunedin o le Flow and O, o na ua moli mawina nisi o tamaitia o ngā university, wa whea e lunga o tawa lunga o whale, e yeise tamatala wauna manu ati ngā ina i lea solulu, ina ua pa u pētu samale se funu mita le mawala lo, mai lunga o se whale o le university o Otako, na mawai ma se whangu waina, e ui le o se tama o ngā peitai, wa wala aule leo e isi, ia tau mamau e se mai ma leo o ina manu anga whaapea, ona o le fōlinga mai, ua ta atele le a mionga, na ta ua le tala no leo ini tangata ina ia o ifo i lalo mai tau walunga o whale, ma whaao o ato lato whaamaumaunga ia lato university mo nisi whaatala noanga, na whaalia sa tini senior Craig Dennison, e yelo na talitonunga, ua tele taimi ua oitamaitia o ngai whaafita auli a matalia lato wa senga, e fitu po le vaiaso e whaiei pāti no whanga ese, tele le inu ava malosi, whaatase maniami o ngale tau pulea, o lo o lato mātau wina.
I whawhata New Zealand e whawhitau le mawhawhau le tamaita isful valu tau sanga le matua le ana ia whaatino ina le osfa inga na mali le waitanga taito i vai le aila i titi o Tumbler Ridge, British Columbia, i le atunu o ka na taile asoana nafi ele i loa le mawhua angana whai e Jesse Van Root Sela le osfa inga na ia tawhana ina i tangata i tutono se whalea onga muli ane ina ua umona ia whaatino ina le anga ioinga na ia toi whaau oile o tia te ia. E le whaatasion tau fia le tamaita i lalo le tōla whono le soifo malolo ina o le mawhau moni ilo i longa pion whaalia leo i British Columbia. Sa onga i fo i lea onga peita i na nofo talo mai le whaatau sanga ua toa nai e le maasani ai i ka nata i ei to ainga ngā ioinga po o sofa inga mana i loa le leile mawhatio le pale mi o ka nata i le taimi o tala noanga ma le autos tala na toi tolo ai lana malanga i Europa ma whaatano ina le sisi whaavai loto fua i whale umale malo mo aso e fitu. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei a wauli. So i fōman wila tātua tino i leise fo ili nei whaopoponga tala fō mai Sāmoa o se mai e lau whafonga. Ua pāsia ni ele kāpeneta le official whaputunga tupu teu whawhainga ruenga o māwainga tausia Sāmoa poli UTOS. O le AAV o se company e resitala nga i ei tangata o le atunu o lo wa iei sa lātou fōwhanga e lātou te whaatausia le company wa lele a Sāmoa. Lea o lo fe whaatau wai nei i lalo o le ngole Sāmoa Airways. E manatu le whionga le pālemia ma le kāpeneta, o se awa noa le leile mō tangata o le atunu, e hanga waa i le pūle ina le lei o le Sāmoa Airways i le lumanai, e ala i se whainga wa whaatu langa le lei mamanino o le awhafui nei le UTOS. Ai mole au whai sāwhanga o lo ua iai i le UTOS, wa tui nga tui le awanoa e te tau on te tala se te unga tupe masani o lo iai, ai ole ai eise restala whaapitoe whaafui nei le UTOS, e whaamawina ai se leni umai maua mai e patino lava mole nei whaamoe moe. Mai yen fōwhanga pe a o le teimi e whaamau tuwai le Sāmoa Airways, le tuina mai o ana sea, o se leni umau restalina, o le a whaasea tule i se vaenga whaapitoa mo tupe whaafai ngā ruenga le Sāmoa Airways, mo na oe e umia se le company va lele. O le vaenga tupe fo e pito i maua lalo e mawhai ona a matai o le 5 se lautala. Ma o le nei awa noa mo tupe whawhinga luenga ua te talaina mo na o tangata nu o Sāmoa. O le se polkalame manatu le whionga le pālemia e resitala mai e i lunga upeng ta wha i lange. Wa awa noa nei mo na o tangata taito tasi. Po o sui e tu whaatasi se tu lua, mo i lātou o lo firis talaina, ni te ngā tupe moni whala popitonga, po company, wa whautu e nene i e whisota i sa o ane le official UTOS, mo se whisos wani. Wa whasilisila lo ia mai e le whionga le te tai o le atunuu, le whionga le pālemia, le whaai unga le kāpeneta e whaamuta i lo le vai ngā tupe, o le blokete o 2 miliona tā la, mole tu malo fasale le anga numero lua. Sau no le pālemia, sa iele fōwhanga mai le lātou whailo inga mua, e toi fōi le tu malo e toi so le pūle mawhaatala no le mata opo, o na toi fōi a nei lea mo se isi a lātou whailo inga e whai ai se tonu. Peitai, ua vai ma le tūlanga whanono tele. Ia o le lava ua sopo utu upu. Ia manga iai saunonga, le mi ngau, ma le ma fau o le whionga ia tofi lau. A ngai mai lo tangata, ma le whainga malo. Ia, a le lava sa o tau fiu mai pea, ma le tarito nunga o tato mta upu e fō whatamali, fō le vava ma le hava whatawhata. Ia ma le tūlanga i masani ai, le tūlanga o lo le tarito ali mai no leo mai. A ave le tūalalo e whaasota, no antu e fō i mai lea. Peitai! Wa leo lea. Ua o vai ai fo i le tūlanga ua si i upu matala. Ua o lava i le ma fau ma le mi ngau. A ua o olo i le tūlanga ua a mai le mamolina mai o le tau wha matau le malo.
Ua maea o no utu inatu le neim ta upu ilu morka peneta. Ia mawhai unga whonoina i le so. O le a whai le whainga whaavai le malo. O ai lava le tu malo. La tau te leta li aina whainga whaavai mai a ingo lewa a vatu le malo. Ia na maari lielo leo i tu malo. E le aise whaamanianga mo i tu malo ia. O le a wala file mu ma le talitonunga. A whai e le ta lia, le a inga na vatu, ma le tūlanga i le vāna nofo ma le vata puia eo mai e toi tala noa. A le ua whaalu upu matala i lunga le whaafo fonga Sāmoa, ma le mori maua le tunu. Ia na manatu leo le malo, o la le toi tau mua alo, ai whai ro le whai unga le malo. O le whai unga la le wa iei le so, wa tau fia nei. E le toi iei se whamanuianga, mo le tu malo, o whaasale le anga nu me la lua. Mai le teimi le vaitasi na whai loe le whionga le pāremia, o le whai unga le ua pāsia nei le kāpeneta inisi o ai inga le poloketi 2 miliona tāla. O ai lava li tu malo e te tee i whainga whaavai watu inatu le malo. O le a whaamuta fo i le se lene tu inatu i lalo le nei poloketi, e pei fo i ona ua whaia nei i a whaasale le anga numero lua. Ua toi whaso solo manuia se tasio sui o le tine mu po le fesa sa taua a fielo na soifua mai le tau mwhai atu le tineia le afi sa whaatama ia e le whale a Frankie se whai tele. Whai loe tan vasa o le tele o le a fia o le tau le lea mai le maloso le asu na a fia i le po ma awina atu le whale mai na whaia tonga fitinga ma whaia le whaata ma toi tea mai tua le tae au na soai ma ua whaaso solo manuia. Pei tai wale mawhai o na toi whaongaina le supermarketi anto ona ua whaalengaina anto mai leo toi saonga le mu, e pei ona whaamaunia mai e tanu wasa. Mai o mai fo il teminei, e le i maua lava le aunga moni lava o le tupo le afi, ona ese whaamtalanga lo tu inatu le aufenga ruenga mai yaso te tasi, mai ua whaongaina lole to mai o le aufenga ruenga e ngā lurueai, e sa ilia le aunga tonu o le wha lave. Na fsilingia e le polkalame le HRPP, le whionga i a wālasi lua pito whanua tāwhito sele, i le mafuanga ua whai ila na whiliwhilinga e tau vai lalo le tanga vai le HRPP. Mo le whainga pālo talai tite le tu malo vaisinga na numero lua, pe o na sila fia o wālasi le fau i le pālemene, le fuisa a vema ministal soi fua malo loina, au a vema suia le fast mai le tausanga dua whelua se fulmaltasi, se ia o mai le tausanga o mawai. Peita ina sau nova la se le porkalame a le HRPP. O loa le lei, ma o nofo mao. O le a tele whaitionga ma tele kala ma upu. O le nganga o walasi la waia. O le toe foi mai le HRPP. Langa o outa le tonu ma o sa ili. O le whāsnei anafi. O le SUP anafi. Tu lou foi a whaeng whauwhai. O ngā luenga sa o laisa taua. Whang sa ma papa. O ngā luenga sa whai ele. Whaeng whauwhai ele. HRP. O tu malo. E lei whapea foi lana whapea mai le HRP. E sana whai mea i sa taua. Whang sa. E lea. O le tasi lea ngā luenga tele. O awala te tele, o le swawai, man tua foi matu swawai, teimi fo tau fai mai si fai pule o sa tele mokin. Le lava na uloa, sa tasi na meta ua sa whawai, le teimi o sa tele. Ia o le swawai. Le ua sa inul matu tu malo, le swawai whasolua. Ia le swawai le na umana mai, anto e whai nei le chapi bi la tau fo teimi. Tūlai mai o si Iusofo i a sa tele o tau. Ia ua tau mawhai le tu malo, i le vai mangalo. Ia mai se fo ila tele o ngā ruenga pe o wala ngā rue ma me uma. Lea lava sa, mai le whangaro ina ngā ruenga lei. Ua whatulanga o lea solo se fumalfeto le masina le neo Februari, o lea whataunu e nai le whaiha pālota lai tite, a le tu malo vaisinga na numero lua. O tala fawia, ang le leile tue fo whanga la whengai malutato o tino le nei aso, whasoi foia.
sa ili oe awa o oe lo fatu lo faa moe moe wa uo ma e masani ulato fai mai ava ai ia oe alofa tere atu iai alofa anga ia oe na fusia ita yo lima a oangi mai matangi mafale luina alofa anga ile musili na pele ya ita Safia va ai atue io foringa O te mana tua pea oe i le po mua mua na whainga tāna e alu e se mau o lea e a se ala e whaangalo ina i oe au lea o alo whaanga e momoli mo oe alo whaanga ia oe na fusia ita yo lima a oangi mai matangi mafale luina alo whaanga ile musili na pele ya ita Safia va ai atue io foringa O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sao li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi yasi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al Digi Sao. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, Digizao. Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le awoli,
I le aso whawai le aso se fulu ma le tolu o Februari. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai. O le whautuanga mo le tōtele i a whaai tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai ei ni mū. Tautua nā, ngā sesenga o mea taumawha i a awa le tūlafua ia. Mana tua a whai e tūlai mai se mū i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. A siasiane le i tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhawe pēle tautua le le si ufonga o laumua nei taimi o le uli ina ua lua se fulu wano minuti o te enele i tūlai se fulu male lua. Io te masani fo i nei o whaafia fianga, pespesenga o musika se ufifiloi. Ia o whianga ile atinu i malolonga ma tau maftanga o tani ngā sua nei taimi. Ia i tono ainga, ia o moise fo i o te tono maotanga se ngase, maoto tangata mātutua. Matatono ngā luenga leo malolo mai to tele o la ngā lue ia wa fo ina fa malo stino i tali ngā suo nei taimi le aso ia te amata fo i leo ngā luenga ia se politula tasi ia nei taimi ia toi fa filo i toi fa talfatu na ua mai ia tatou fa ponga o talafou o le nei uli pe ona tapeni na Sevilin Kasiano matala mai Sāmoa sunga ia tase salam sam tula tasi ona mai leo le tatou tautua i lunga le leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ai taliu tatu fasalaunga i Sāmoa i lungo o penga te whailangi, tautua mai le sunga e tā sesa, lem sem, ea i lungo le Facebook, ma le YouTube, pa le si whonga lau mua. Se i pai ale tula tolu i le fiafia na nei. Malatu o la ua tāri sua le toa telo le tātua tinu nisi fo i o lo wha ua peanga aluenga le nei taimi, mai se lava tono ta vale, le au ngā lulua i ta vale afi, le au lau pāsese, le au kiliva, ea o pasi, maloli, malo le foi le nei taimi o le uli ia malatu ma nei lava le tau lo mone Wellington o lo sulu mata ngo fiele la ia ua fetau i mafuafuanga whainga whaatau o tongi ngā pili o le tātou tinu ia whapena New Zealand atoa mai tau atu tūlanga i le tau ia o lo langi le nei aso whea lava se vaenga o New Zealand o e mafuta mai ai ma lo ngā lulu nei aso o le stofin nei ai mātou New Zealand se fulu male lua o le masina o Februari lua afe lua se fulu male ono ia masalo o le vaenga le i Amerika le i sunga nativo a le mai mo mai i lunga le tātou YouTube ia o lātou le lātou aso lulu le nei ia o mātou New Zealand o le aso tofi le nei ia ae manatu ia pe ese a aso mataimi ia ae iei lava le manatu o lo o tau wha i tutusa o matātou ia le tau singa alofa le tātou mtai sili langi fai fo i le soifua lau le tātou atinu i so se vaenga le lalo langi o lo tau wau mawai ia whapena fo i mātou i nei New Zealand ia o lo mau fo i le soifua maloloina ia le soifua lau le lei ia le ngata i nei matua tausi mai se i la tau o lo ngā lue ma whanau ia onga lua se fulvali minute te nei le tūlai se fulma le lua o le afia o le mawhauwhau o le tangata e lea o se tūlanga le lei ia leo o tau whaafonga mai tātou telefon whaaponga e pei o na tunatu e Sevilin Kasiano i le whaavelave le tupu mai na i kānata whaatalofa atu tātou pāanga ia mai la tau o lo mulimuli tai pea le tātou tautua o lo mafuta mai i na le atunu o kānata whaatalofa atu le taimi ia o tau lea e whaalongolongo atu iai pea o na mai tātou telefon nei o le Sevilina ia na sa tupu mai le whaavelave stasi fo i o tamaitai ia ua lele ua na fia ngase le mafofau ia ma wa ia fa tupu se fa lave ia tu lo lava le nei uli ia ma afia iso i fu ona tangata ia o pe ia ona fa ia tu telo taimi o le o me tupu ia i le taimi ma le taimi ia o ina mai tatu le sona le ngata ia ila to lo afia a ila to fo ia o lo o ngalulue o la to lo o fai me fatasi ia o la tau o lo fea wai whaatasi, o ainga, o wo, ia ma i la tau. Ina ia i loa le lea tangata lea ea patita ingo se ngā luenga. Ea a fia loro maho whauru ngā luenga. O le mea mautino, e uma le le aso. E le taitai le sau ngā lue. Ia, te le lope whaasa o mai sesia o lau tala na. Ai o le e mai tawina i le tele foi na i wo e tala no iai ia ia ni se wo e asia to i te mo le afia fiuma na manga luenga ia e swinga foi le tate vai ai lo muli ane
e a fia mai ngā luenga, le a fia o le mawhau ni vaenga sa tupu ngā luenga. O le me fwile o fwile o le sona ma vaenga tā ua e tau o na si la fia le e tangata. Masi lava tau na ngā luenga. Tau ona i loa le e lista ngata e a i le tu ai ngā talanoa i lista ngata. Wai a tangata fwile le e a fia ngō fia le mawhau i se tala e whai. Ia na vai lore na tangata te fiua to tau fai atu matua tua le fia ia tua le fia ia nga luenga o tua ina mana vai lu fale ia wa fianga lava pena o la fianga le mafofau ia o le me foi na e foi le oni le sona o nga mo tatou ia sa o foi te mi tatou te tala noa i tangata fai nga luenga o le tala noa mo me o tonu nga luenga ia mo se ia ila to vo ia o whainga tānga luenga le ngā luei, po ni masini fo le whainga tā le ngā luei. Ai alu atu rola u lea te la tu e tala i o ma whai atu e ni tala fo i le tangata le whainga luenga i le si masini le tau whai. Ia matua a fia le mawhawhau o le uso a tangata le whainga luenga le masini pe wapea e lu atua u lea ea matua whai e ni tala ala e tau whai le masini. Ia e uma le le aso e le mau le nā tangata se fia. Ona umatua fia le mafofau. Me foi ne tau ona si la fia le tātou. Tātou malava tangata whai ngā luenga, ma tangata ngā lulue, ia le ngāta i tonu a inga, ai whaapea te tonu o whale whai ngā luenga. Ia i loa le lei, ia le to ai ngā talanoa, ma le to ai ngā maualunga le leo. Wa i le tangata e leo le mu, le whal matua matautia o le malosi le upula e sau. Ai le tangata foi lea e le leo telea, ea ai le mana yal tal no al tunga tamu le pe le o mali pe le o tagi fo le al matua utia o le tala la sa ea matua fia ya ma fo fa na fa malatu ona o le o tupu mai ma o lo tupu pe va nga va pe i na tanga ta fo le ya fia le ma fo fa ia ona fa ile o tu langa fa pe ona tupu mai fa la vena ile tu no kanata le na va tu ne Sabrina Kasiano ta tu tra fo o te la fas fulua wa toi lua se fulvar minuti ala tale o le tu la e tasi le si fonga la mo Wellington ya ta to wo fa fianga musinga ma pes pesenga le temi o le oli ya lo tau maftanga malo longa fa tala vatu sunga nativo malo nati manuia lava le nei oli fa aftai lava le mafta mai America. Ma
Whawhatu sunga whawhengainga ia tapua ino toa paongo na whainga whawhtai tere lava le mawhita mai manuia fo i fuafanga o nei auli ia whawhtai lava nati manuia fo i ngā ruenga taro whai mana mara whale lima ia malo lava whawhtai tere lava ia le mawhita mai ia o tō i nai Amerika o whengai whiau mga ruenga ia o whawa mali tau tuali si whonga lau mua i pespesenga musika ia atono au ngā ia nei taimi tono whengai whiau mga ruenga nei taimi o le aso. Ai atata mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai siva mai lue o vai ma toma fai atata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ai 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 ata ata mai 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 lue lue mai lue mai lue mai lue lue mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai fusi la o panga mai toma vai ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ai 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 ata ata mai 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 siva siva mai siva mai siva mai siva mai lue o vai lulu o lima siva mai siva mai fusi la o panga mai toma fai ata ata mai ai 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 ata ata mai ata ata mai ata ata mai ai 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 ata ata mai Shiva mai Shiva mai Shiva mai Shiva mai lue o vai lulu o lima Shiva mai Shiva mai fusi la o panga mai toma fai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ai 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 ata ata mai ai 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 ata ata mai Lucia,
tu fa mali le sunga ya moto tasi aswa ya mali faletua ya matalena mali pese na wing fa ngoina wa o tu ese lo wata o le fesili lo le nei auli o le ale mafua anga wa e tu ese ai le ata wai ya le ata o ia na le sa fa yo au tafa le ata o ia na le te lu mafuta le ata o ia na le masani ia ona lua ai lunga laulau le ata o ia na le masani ona polele ona o faia ia tanga mea ana lo moya i lumo sitting room ta ngulu ai ia le ata o ia na le fainga luenga le ata o ia na le masani ona fai mea ai le ata o ia na le polele masani ona luo lotu Ol fasili o tu mai pese. Le ala le mafu anga wa tanga wa tu ese le ata. Le ata fo le numo le sitting room. Ia wa te I alta mala nga ba tu ese le tina le ata sai numo le sitting room. Ol fasili tele aisea. O le ala mafu anga wa tu ese le ata. O le na tauto ai I le lua fai poiponga. Ia ya ele te fo ya me ese tinalo wata tama I wa over tele o el melfel wa so fel wa solo ma e tau samis fale a inga ele sau le no fo le fale mata po ya tu tamiti le ole a onga ma mata po ya tu tinala fa inga luenga yo ya ai te lo tama umala ma ya tama pe to lua pe to lo fa ya pe le a miona ai watu la sia so I taimi vole wa esel tinalo wa tai me masani ona tu wai ya ona ilole e yele mafuanga tama ya fa longo le tina ya matoe fa amna tuatu ya a olo le taimi la mana ba toi tina ya tau fo ona tu o lunga tama fo le fa pa o tu o mko kam fa se ko ka fa tali tina na ne mata tipe ama tu ola onga mana manga luenga ai wala mana matu la voltina ma tu watu la onga nei tamati ya la matu lu fa sanga I le TV ya wa umalo mata malo mai mol TV ala matu mata le mel TV fa pelo o lo ulu ya wa ata ma TV fa pelo ulu na ole lu o lo ulu ya ole sivanga la wa ata mal TV e fa ole lu lo ulu ole alu la u ya wa utangunu wa Sfultasi minute an tale o le tula etasi. Si fonga la mo
whai ai aku, whea ngai ngā pule ono. Wha solo I totonu, o lau mai moanga, e te waia, o malu malu sa. O whale longo, ua whai mata pasa, Iwa alo, I alo whala. Ua siri lava pinau, I mea taurunga. Ua mana nangi a tere o na wharesa. Ua whaafua tonu mai mauna, sa e isi sifo, le meko isi la mosa, maleka kodiko.
mania lo FEB le matangi mai sa e mal pese o le rosa ina ua toe 3 minuti na tale o le tu la e tasi Sāmoa. Whaftai te lava tu sa i o le nei aso malo te talo whaftai le tāpua wei mal manuia le tau tual si fonga lau mua i lunga le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamau o le ale atariu tātou whaasalaunga i Sāmoa i lunga o tātou upenga te whailangi ia tau te mafuta o ma le sunga a tāsesa se ipa ia le tu la e tolu i le fia na nei. Whaftai te lawa i manatu sa whamaliina lau whaafonga mai le tātou poklami o le nei aso ma le tau tual si fonga lau mua mai i Porirua Wellingtone ia fa malulu atu au sala foi se ngana le fa ngaluenga le ya so malu aba fale fina ngalo le tatu watino mo ia fa malu mai so matu fale tonu manu fo fanga to le ya so fa manu tele la vale tu Sāmoa fa so fo ia fero tai alta masani le tu la fit fa so fo ia Malo